Se siolo ai inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane ile mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, ile o iwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo. Samoa I amanuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Yeah.
esu e mai an te au. Mai e esi le fia lo loto. Tofo mai an te au. Mai e esi le fia o mana tu natu. Mai e esi le fia po ia te au se ala e tinga ai. Mai e teite ina mai au. I le ala o le whaavavau. Vi ia oelo mātua tua, le nei tae au, ua tele tala i manua in titi mala, mātua o le nei tae au fau. Mua moana mātua pepese, ma vivii, alanga ina lo manu malolo mātua tua le nei tae au fau. O mātua wifo fo i o luma, tau lo mamalu, ma lau sili ese ma mātua whampe atu e pa ia lava oe, le atua ma malu, ma le atua ma mana. Le atua ma tautia, e ifo o iante oe o mea uma lava na e whaia. E pule au oe, e mea uma lava. E tu maulo walofa, e le li liu lo wha maoni, ma lo wanga le lei. E o lava nga taanga o mea uma lava. O le atua oe ma lia i manao, e me le lei uma lava. O le ale whamale o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muli. O le tua e soifua ma le vavau e o le whavavau. O le tua la eile vi ingo le mamalu o le tua o e pulupulu le matango fie. Ta maa whaaftaila o mea lofa. Le o la fau o mātua maua le neita e au. Le o lofa o moli mata te mai le wholaunga le tenu le neita e au sengi. Me fa popol nia se folo latu se fua mora mātua ni yola o mātua o liere nia stofi se fultasi a yaso se tema. Mātua wholonga ni tu sanga. Mātua malanga nia se folo mātua tua o mātua tu natu o alfa mora mole. Taptai mai le wholonga o whai nei. Awari tia whaiva le awhengai ma le tunu. Le nei fwea se fau ai a mai. Ala whagia nei mātua whanaulo mātua tua le paolo lo walofa. Leo ina ma malu ti ai la tau. Ao sa ede le poto e ala i au onga. Wha munia fo i whaiva oro whea ngai marim tamatai whaia onga lo ngafa. Ma leo o ina nei mātu whanau. Mātu talo lo mātu tua e mana tua pēr sa moa le atinu pene le mātu te talo i aso oma. Wha munia le atinu. Te tai we tofi. Tu si au iei sa moa lo mātu tua ina mai alan whainga filifilinga o le netu sanga. Wha munia i whaiva le tu le mai whainga malo fau. Te ia le malo Samoa, te tai ma poto, ma le whaunga mana oelo mātu atua. Manui ai Samoa mo ata e ao. Nei mātu ainga, ma nei mātu tangata umai Samoa, whapenale a lala ma le pāpa awa iso se tafora nei ke lope. Anga le leim whamanui ai la tau lo mātu atua, whamanui a fore nea tunu New Zealand, o lo mātu nofo mauma wai. Whapena tunu uma o nei lalo langi. Ala whangia nisi o ainga la tunu ua, ala whaimai whanua no hanga nei tahe ao. Malanga le whātua au ia le maliu pole oti ua motu si ai mawhtanga ma whana manai a inga wōmai masani. Lau while mōmulonga wha maise wha mawhana whanai nai la tau. Maria le tapo inga, tu manbun panga nei mātu mātua, tu asen sino le tunu i manu maota malawana ni aso. Ta tōlu aina la tau le mawhana whana lo lofa e whafo isia pela la tu si fua laude le tino. Sili lava e le anganga. Whamanatu e mātou ni aso lo mātu tua. O alawa me tupu, i le wholaunga lo mātu i nei. Le ai lava se mea whaina whaatea e seine mātou le lofa tunoa oe lo mātu atua e ala ia Jesu Kiriso. Me umala whaina mātou whaira nia so fau e mai a mātou whaia ina ia fo i atu rubi inga i ante. Oe whamunia mai ta maa whamuna mone le tautua Radio Samoa ni aso ato, mātou wole, mātou pala au ne mea malawa. E ala sua whamuna malo Jesu Kiriso, lo mātou wale i mora mātou whaola. Amen.
Ele leo me o mai o wana ia whai o le whiinga o le tua langina la whai pese a le kolisi whawhaia o ngai Samoa. Tau tō mōra pwede Samoa Sifalima e watolu a mō o tātonu ia leitu lai ono. In this update, an urgent injunction preventing the media from publishing certain details related to the Tom Phillips case will be heard in the High Court at Wellington today. The Matakapa fugitive died on Monday after a shootout with police. His children are now in state care. Media, police and Oranga Tamariki aren't able to publish certain details covered by the injunction, which was granted on Monday. The interim order was set for 48 hours and the matter will be called in the High Court today. Light's been shed on the behaviour of double murder accused Tang Kyung Lee in the lead up to her children's deaths. The 45-year-old is on trial at the High Court in Auckland, accused of murdering her two young kids in 2018 and hiding them in suitcases in a storage unit for 4 years. Emily Ansell reports. Lee's raised an insanity defence resulting from her husband's death. Health professionals, including her husband's hospice nurses, told the court yesterday she'd displayed suicidal ideation, indicating she'd take her kids with her. She later backtracked. Her friend told the court years earlier Lee said her husband was more important to her than her children. Her trial continues today. A big commitment from Jetstar and its parent Qantas as both airlines make big moves to expand routes. Jetstar's adding new routes from Brisbane to Queenstown and Hamilton to Christchurch and increasing capacity on 5 domestic and trans-Tasman routes. Board of Airlines Representatives Executive Director Kath O'Brien says the New Zealand market's had a slow recovery post-pandemic. We've really been working on growth and this is a real commitment to really grow markets out of New Zealand and on the Tasman. And hospitality leaders say the cancellation of Taranaki's WOMAD Festival is a huge loss for the region. The 3-day music festival has been a New Plymouth institution since 2003, but has announced it's taking a break in 2026. That's news. To sport, and there's calls for Netball New Zealand to support the methods of Silver Ferns coach Dame Nolene Tairua. The World Cup winning mentor's been stood down with Yvette McCausland-Drury and Liana Leota to take charge for the series against South Africa starting Sunday week. The governing body has denied suggestions of a player boycott. Former National Representative Mark Foster says losing Tairua a year out from the Commonwealth Games would be devastating. An incumbent Olympic 50-metre freestyle silver medalist Ben Proud has joined the Enhanced Games. The 30-year-old swimmer is the first British athlete to openly embrace the event that allows athletes to use banned substances. The inaugural Doping Olympics are set for May next year in Las Vegas. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swa whamara malolo tātua ri whaolo Yesu Keriso mō foro whātalofa mō whāwhelai mō whātulima le amatele lava male whaanwalo sa mono watinu pele le paihia malolo whāwhangara nei tai a whau. Malola parasui fōmanuia, whamalo fō le tenu fō lau. Tātou i ele lofa le tua o leo tātou pi oa, ma whili tupitoa i le tua malona lofa tu noa nei tae hao le tae ao le aso fau. O le aso whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai. But matilanga le leo le tātou matai le langi ana whamurianga o tātou maua nei tae hao. Ia momoni e fo ori mai elo tau si fua maramato manosi wa tātou si le whaia manua le o mala nei tae hao fau fo ili vi inga ia te ia lofa mai le tātou matai le langi. Tau taile tātou wholaunga na iaso tātou wholaunga laulo na lofa o tātou i ne fo ia stofi. Se furu maratasi a iaso se tema o tātou wholaunga le lua fe lua se fulu mane lima. O se mai na whafonga le porokalame manu le tai aro weda sa mas whalima eva toru amo. Whionga ngan manan tāsha mai luaf so san mai sini o tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa se roa tasi patea ma le whionga pesta al jealousy o mato o le neita vai meni. Tau tuai nai se pai le tu la eva tai o nei. Maro se vongoria ngan manan le tai a fo. La nge mama lo susunga la o tavai tatou tau fai vi ele tole nei foi aso fo wa tatou tau fai au lia pa pena foi fatalo fate sa mola tunu pele happy Thursday. Yeah, sorry. I saw it. Pe ora foka fiki no koi. Yeah. Ai mo kwa ka fiki al vai aso. E malulu am sa vile le awo ka fiki. Le tunu la mai mo la fa fo man nei tai o le tau.
ma le aso. Lui tau mō le aso. Fō mai mō e mamai. A doctor for the sick. Luka lona mata upo e 5, o le foi upo e 3 ma le tasi, ma le foi upo e 3 ma le 2. Ua tali atu Iesu ia te ilato. O e malolo, e lea o ngā iai le fō mai. Nā o e mamai. O te le isau e wala au i e ua mi o tonu. A o e anga sala, ina ia lātou sala mō. Fō mai, mō e mamai. A doctor for the sick. Na fesili stasi o whaia onga i lana vasenga. E whaamatala mai le winga o le upu e ka le sia. E whātali na tūlanga ese i le whaia onga. Mōmua, o le e ka le sia, o le tino ke riso i le lalolangi. Lona lua, o le e ka le sia, o le whaapotopotonga o tangata ke risiano. Lona tolu, o le e ka le sia, o le whaapotopotonga o tangata tāpuai. Ma lona wha, o le e ka le sia, o le whale mai a le atua mō tangata anga sala. O le tali le alona wha, o le e ka le sia, o le whale mai mō tangata anga sala. E tai whaapea malawa, le feta lainga a Iesu, ua whaao ngā ina mawhaitauina, mai le tusi a Luka. O le vaai lea a le tama onga lea. Whai mai, o le e ka le sia, o le whale mai mō tangata anga sala. Fetala Iesu, e lea o ngā se fō mai i e malolo. Nā o e mamai, e ao ngā iai le fō mai. Fetala i fō Iesu, o te le isau mō e a mi o tonu. A o e anga sala, ina ia sala mō. Sa mō ai, o le e ka le sia, o le whale mai lea le atua, mō oe, mō au, ma i tātou uma. A wāfoi, o i tātou, o tangata anga sala. Sa mō ai, o lea ua whaasala lau mai e Iesu, o ia o le fō mai, i lana whale mai, o le e ka le sia, mō tangata anga sala. A o lea fō i ua au mai malana fōfō. Nā ona e toe fō ia i le atua, e ala i lou sala mō, ona whaamālolo ina lea o oe, i lana whale mai. Aia, pe a sei e sala mō ia i le nei aso. Ma toi foi i le atua, ona e maua lea o le malo longa i louanganga. Sa moai, toi foi nei i le atua, e te maua ai le malo longa e le lei. Tātou te tālo. Le atua ai, whawhetai o lau a fio o le fō mai, i lau whale mai, e ala i lau e ka lesia. O i mātou o tangata mamai, e ao ngā iai
lau wha amalolonga, pe ao mātou salamo, ma toe fo yatu I la ua fio. Tātou ia ma la ua fio I fe au ma ngā luenga o lene I aso. E tonu ma le lei ai mea umma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua I nei. Amene. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. There's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo angalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu imeauma o te whaafetai. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo angalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu imeauma o te whaafetai. Yesu imeauma o te whaafetai. Yesu imeauma o te whaafetai. But there's an anointed praise. I am thankful o te whaawetai ina wasa fulwhana wa te ainei tu la e ono. Lai whawhawa porkalame maro te tai Harrita Samas Walima I Batolu a mo. Nai minute o ngā makua I unga I nono tāta musika I whawhiwhio ina nei tai a whomwha mara se au lea tino ula lau tu te mangara wenga nei whai as tofi. Wa tātu o ria tu kuata whitu I le tai o nei o ngaro I anto e wha avano mai so taimi. Mo tāta porkalame a reto o ne ola o tāta maru.
tai au na whalenga o nei tai au. Te pēr mai sunga Pastor Lafa na kopa. Today in history. Tara babai. E po ana mena tupu na se sultasi o se tema e le telo tau sanga babai. Au le taina le fitu e le tau. Nei maun whaponga o telefone ngana pro tania pia tala fitu. Por kalama na matai le tātu tai au. Ase momoa. Tano babai po amarunga na wala nei fo tai au. Fatalo fatu of Tavale le nei fo ia so fo tato wa li potile awala mai tawatu ia olo otele lava fo ina le le msolonga le fe lolo mai tato ala titele se vangana mai tawatu I Conifer Grove fa solo mai I Manurewa East olo faisi pisi mai o tato takanini lunga State Highway 140 olo mai tawatu taimi ne olo pisi mai ala vaenga na fa pena fo ila I Hill Road lea ile anga ia tu lunga o tato motorways o lea o loo mai tau watu pauna o vaenga I o loo whaila wasipisi mai I le taimi le nei o le tae au tātou anga I atu foe anga I atu le taulanga anga I atu I sisifo anga I atu I mātu o lea o loo mātua le lei lava vaenga na o le nai ki lia le lei se ia vanga na lava foe I le vaenga lea pei ona a tā ua atu I le nei foe taimi o le tae au av tā vale manu ia tele le amatanga o le nei tae au ia mawhainga malanga o le nei foe I aso o sifulu lima minute te ai lei tu lai ono. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Mai ngā mata talo taura nei fo I taia fo tamaki makaura wau ki rani no whanga whaasalonga Radio Samoa sfutasilo I hei. Ana maruru nei taimi o le tae au winga wha mawina o le tau le so o le whaasolo ina langi ni lei niso taimi awa oe pa utimu niso vaenga o au ki lani. Se furu mare ono o le maurunga nai o ele maruru mo au ki lani nei aso se furu lona mawalalo tae au pe au lio le whaasolo pa utimu ele telo vaenga o au ki lani. Se furu marunga le maruru wha mawina mo au ki lani ele aso a tae au vaenga i ontu atu le whaasolo pa utimu le sto nai pa utimu le sa Fasolo lang de leila so for va so fo. Fasolo tu pa uti mula so lua mara so lulu ola na va so o luma na ya. Ole o tala ya to e fa mo ngala vai tau tu na mai nei fo tai fo. Tu la ka masanga fa ga solo fo ile tau tu ar re samo ma po kala me maro le tai au nei tai fo la fa ntara pa vai tu na ile tau tu le si pa ngari sila. Pena for tau samo mo ni sa va nga ola kelope tau tu mo re samo so mai mo tolo amos for fitu le wote nei le tu lai ono. Tusi Tala Band. Le pese le tai au se mai se tala fa Afrika ngā Radio Samoa nei tai au fo. Le atu nga tu te manga renga tai au. Ya fa malo se mai fa malo se mai. Fa ka fikir vai aso no tatu ya. Mo ia fa nei aso. Pese le boy. Matala no manu lenga nga nai on le tai au. Ave o le la o apuni a po I po Sau malu e whaasusu I lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au E amatanga o le aso wha popo o le o langa Tai au nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana I se ti tau pau le sua malie o le vine ula Le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asoko ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana
inga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Leitio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Leitio o i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani u whea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana Hey, mangaya. Lua se fulu man tasila wa te anele tula e ono fatala fatu mtara pukala me nei taia fau panga o malava o faa fila e maidu ngol tato Facebook mari YouTube mari Samoa. Good morning. Mahalo la versi fu maluia. Good morning mo mato New Zealand. Ma Australia. Ma Samoa. Ma isi vai ngon lolangi. Good afternoon mo na tulai o America. Well, ke no fen la koma po tapa tanga o ya. So UB 36 for my o California. Good morning, Malola si for Maria for Wina Tanielu. Payava Simone Talia Malol si for Maria Tino Pony Manongi Efo. Sis Malol si for Maria Leta Fo. On tele na tarpa angalo fatis mai. Ele ne foi taia fo ole tele su enga leo. Olo fanga solo pea Ele tulanga na iai ia Tom Phillips malana whanau le sa whanaina leo ele wawela sunga fua ma o mailo na ola ai o leo ua ila lo umba le vaenga o ranga tamariki a siana whanau so e tele isi vaenga o lo whanga solo isu enga leo ngalwan mana titilo atu mai se lava po fea sa wha mautu ai e lea taimi atoa whātau sanga o tilo foi o wa matana tilo leo o lo ele masar salonga leo e ye nisi na fesoswani ya Tom Phillips from Lana Whanau il taimi atole e fuanga e nisio mea na maua leo e campsite sia sa o ele leo le sana fia a fo ele ile mai tawa tu fo ia I vaenga na lipotia mai ma mea o le ua mai ile isi fo I campsite le e folinga mai o la lava sa mautu le lava ia wa a fuala ia o lo ia o fangu kesi ia le ngatenga o nisi o kapo lengi fo ia o lo matua mautu le ia le fawina foi ia ai mai se ole o me fainga renga ia wa a fuala ile elina foi ia ai mai se ole fa mau winga o ngei foi vaenga o tonu e mo o mia ia me fainga renga I le vaenga le o le foi la o lo mai tawatu e fai si tele ele ngata o me fai ona mai fale o lo foi ia le o fa ngai na e o nga mukesi o la foi sa ia ile fa kesi e tele ia o sleeping bags o nisi o vaenga o le na mai tawatu ai makwa I mau kule le lava le fawina fo ilele ma le whakapolengiinga ia o nisi o vaenga oni o loa fo ie o meo o vaenga e anangata a o le ma fai ona maua so e o I vaiingu o lo o iaini pusa o vaiingu o loa la o lo o masalomia ai a tonu o le makwako akele au nisi fo o ie saf sosoani I le toia ina lea ia I le taimi a o fai ala la tau whaawawina lana so la anga le nei makosa kwa ia mangai kamaiki au te no ma ngana na o le o tau la ine e ma ia leo wa o le tele o isi me ia na maua e foninga mai e lua me o lo masa sala leo it's either nanga oi Tom Phillips mai nisi whara loa oa na fisoswani e nisi e ave i vaenga i e fisoswani i so te lola te le al tulanga o le a o i wae e le lopo la le umino la isu su enga reo temine nei ia a vaenga o mana o lo i au te lo vaenga na o lo tau lo i nei teimi pena ngoi mai Tom Phillips vaenga o monen wha ngai le teimi atoa pena fisoswani e nisi so tulanga wha pena o le si meo kio foi
o iai whātoanga lafu manu i le mea tonu lena a campi e le mamau. Yes. E le mamau so o ke ofo pea whapea e le i masalomi. E le sauangi. Ia, whakoi fo ia. Ia. E le tulango iai, langa quad bike le, ke le mwhewa iai, te loa te le whaonga, ia a la taru jitilo pea, walanga, o lo whanga asalo pea, susu angare leo, e le fo i tulanga, o lo i le palimio New Zealand, palimio Australia, il fono te tai o Pacifica lo te malo e solo mona e ia me mali o titilo tu il tu lango fono le te tai Pacifica o le me mo e lo tali ina la to ia nisi o sui mai atu la pela o America, China, United Kingdom, Taiwan, ma te lo isi vaenga ai foi vaenga o te lo e lo fatanga ina foi le pale mio o New Zealand, Australia e awai nisi o fatanga noanga e ese an meleanga e ia le ele tulango ia fontanga le te tai Pacifica pe ona usui ne me aso a tonu le tele lava fo yo vaenga o tutupu i le lalolangi i wa mana tu o tele tonu ia pe o le o tilo fo i vaenga o le fo i o airline fatasi fo i mani usila e pe o le akau ia se mistrust fo i le vao tai o Pacifica ona pe la ia le wa tautu la i mai nei tulanga fa pe e lava vaenga o le atalia e ia fo i vaenga o le a le fai ona talia a tonu ona o masalo mianga foi i le nei foi taimi ai mai se foi le tavilinga lava langi o lo iai i taua o lo o faawa o pe ai langa la mana tu foi o New Zealand o le lava foi o lo iai lana Defence Force ma o lo iai ona so tanga mau tutu manisi o atunu utetele nei a tonu o ia tawa ia e pe kau kilo fa pena foi le lo manatu a tonu nisi o vaenga o le o wala ai ona iai nei swinga fo o le o jitilo saunanga le Palmia Solomona le host manele o lana tala o le na whamanino o le mafu anga o le tali nei sui mai isia tunu ia e fōlenga mai e a foi o le Pacifica e te taua ona titilo ia foi le o se arena po se vaenga foi le e pule nisi Ola bingo tala foi lele one of the things so no foi lele ai quote we are not passive bystanders meaning ele nga ongi me fa ke la langi le Pacifica e foi le power ma mano si anga o Pacifica lanto e fa la to fi feeling e tele ala ma nga lo titi lo atu anga ye tu langa le o fontanga Pacifica lo fanga solo lo e mal palimio New Zealand mal palimio Australia ai ala me tala noi wa lo titulo pe au te lo nei e le vaenga patino a Solomona o le au sui ele fono ele fatanga ile media ele masesina te lo po a me tala noi nei tonu i le futulanga mana ia wa fo ia ole tele ole afianga mai o tunu te tele i te tonu Pacifica ia ole ke le fo le ngala la to influence so I think ole ala fo ia tama fai ina ia ave ese mai ta to le tulanga sa ia le colonization more awa ole ke le ole influence ole atunu i te tonu atunu ia ole ke le fo le ngao vaenga la to te ia ina ia mama wai la ko vango i te tonu ona ia tunu uiti o tato Pacifica so nei la ole a porpoto il settlement of Munda tu samale tu la le valele mai le laumua honiara it's a private retreat o nana le la fe fontanga malja tunga ele fatanga ni se media longa le ai masesi e faina lipotia ia vai ngai ona tana noina e te el Pacifica ele fontanga le so le talfifia mo tanto fai malanga le ngata domestic flights fa bena foi malanga le va Australia New Zealand Jetstar for mai ole la fa popol tele la to malanga le ngata tonu o New Zealand lava ia fa pena for va New Zealand Australia so kwa mai fo ngai ia fuala ia pe ala ma le lau mai tawa tu fa pe ma le lima se la wafe ia no foa ole am fai ona fa au popo pe a fa pe ole ato e fa au popo ina isi ala to roots e lua so ia ke ula vala ia a lua ku ole la mana ia ele ngata la le fa au popo no foa a ole le fo yo la to tau wa le wa tau o mai tawa tu foi sau mai i Christchurch anga ia tu foi me le pone
Melipone, ia elenga telena au kilani atu i Sydney, ia o au kilani Brisbane, au kilani lai ia wo masani tātou le malanga atu i au kilani Christchurch, alu atu i Dunedin, a leo lawa mai tau atu, ia leo lawa mawhai fo o ngā ngai aku i Melipone, a ngai atu i Sydney, ia o se tūlanga le leitele la lea mo tātou, ia e kau sosoa ngai fo le kaungkao leisi va alele, ia a tonu, a kaungkao ke le leisi company, ia lewa mana ia o whao popona ia fo i vaenga. So mana ia wa langa a whapea o whate tainga la whapea domestic flights, i le wā o ki lani makala estete, a whapea o le whamaile o le tau le New Zealand le iai pe lua se lau lima se fulu one way, ai mal jet staff whapea, le la makua wakua ki o kou, se lau, pe se lau lima se fulu, ai, kua ki le hanga pau, ia whapea na whore malanga atu nei au ki lani i Australia, ia malanga mai Australia ni se fo i whahenga o New Zealand, kua maga ia so le ia jet star o mai lo fa mo o mai te kau ia mar sama la so a fa tolu le July ono le fa focal po club malu le tai au already samos falima i fa tolu amo fa wong taru fa fe pianga the late Mailo Ben Vine tama ula le o le fa focal po club malu le tai already samos falima i fa tolu amo lonas funtasio aso se temon tama folo le lua fe lua se fono balelima kia ora good morning Atamarie Pia lava
to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wera sa mas walima e wa tolu amo ma le tautua le porkala me malu le tai au ina wato lua se fulu ma le whamino to lo tōre tālo le tu la e fitu e lo tama mau. O na tuina tu le tātou porkala me malu le tai au a reto o le ola mo nei fo ya stofi o tātou iai mana to mo le tai au le lofa malanga le leo le tāra patai le langi a. A lo se fo la tino jute manga luenga le tai au o su fia whamano losi. Le se me mau ma le file mu. Yes. Ngā usu marurui ngā kako usu enga le Serans. Le manero au. O te papai atu I le maenga lea au kilani saute pe se fuel tank ngā pā I pō penga whamurori I se siana fia. Tolu su fitu tau sanga ia o se tangata fo isa whapena fo I ona a fiel whaavlavile pea ma le te o le tasi na file awa huli ia na liputi ai leo ona o se tulanga fo I lea I le maita watu fo I o se tane kesi se kesi te le lava fo I ia lea lana maita wina I le whaitu atu leo se tasi fo I company I Wiri ia o lea lana paule me whaafitai e fo I mo ia la o lenga whaavavave atu fo I whaanatinate atu I miro moa ia le tangata mo na tonga fitinga ia ai whaafitai lea li o lea lava o lo maua lo na ola o lae na vave lava fo I awa o le vave lava ia I o le fisosoani moa ia ma le mauti noa fo I le tangata lava ia o ni awale mawhai on whaasau inga longa ola ia o tūlanga le lei lava lana e mauti noa lava fo I ia lei ui le lei fo I o se tūlanga pena ai peo I nā lena tūpula I mei ai ia sina fo I whaalawelawe na filafia Nafi fo leo titi lo ante whaisi umio na whaifi na ngā leo maltangata lea sai tono se tasi o motel I think Web Street I Wellington mo tātou alala Wellington te leo pen tō moni mawina le tūlanga whaiasi umio whaifi ngā leo maltangata lea ia pe ona saunoa ia le fo I sa taita ia fo I le sifile na taimi Mark Oliver wa o le armed squad ia na awai atu ona o se tangata fo wa mautino moli mau mai ele public o lo ia se tangata ma se au penga e mai se lava la au malosi so se tu inga au penga lava ele ma fai lava fo ila ia na fata mala le respond atu fo ia leo pa o lela o tulang fo ile langa maua po le lava la le umi o le tau mawhainga fo ile leo ina ia mauti noa le mawhai o ngā maua le tangata ia mawhai fo ia na whaasao ina lava awa e kupu le hotel o le e tumu tangata ia o le malo la tunu o la fo ia o ala I fo ina I nei vaenga ia e whaafitai lava o le ala na maa ua fo ia a le ala mai tau ko sufiku fo ia kausanga o le nei fo ia li ia o le o wamolia o na o tunanga e whaafitai ia o lana manuia le tau mawhainga leo ia wa e po le afo le ngau ko leo ai a le mawhai lava fo I ona ta fia ile tangata o ia ilo na manatu e whaatu la I se whaalawelawe ia e whai e se whaingata o le sona tāua fo le I wa o te lopo o le tasi na fila o le tupu vanga le fo le a va aia tātou se tangata masalomia o se la au malosi po so se penga lava o le tali mua malanga yo inga mua tātou na whaitau na vili leo e pela melen whai na fi I fo le o tā leo whai nātou umalanga luenga ma whai po le ale ume I leo pawale mea ia I limo leo maenga umalo na mea tātou so I on sango le moi fo lon tātou o te loa lea o ngā tāwara nā lena o ina mai mele tupu na fi Wellington in the harbour in Moto in Wellington toi lois futasi minuto lo tōra tāle o le tūla e fitu
careful to me. Ua sili la fafina, mea taulunga. Ua mana na ia tele ona falesa. Ua faafua tonu mai maua, sasa e isi sifa. Menta tisila mosa malekato iko. Feel it in the Samoa, ya mala mala maleta ina ole sua, le palua va male sulla tonga, ya manatua, ya manatua. Otupula ngatala voine ya so, kasemana ufa ali ali malu, ya tile fa Samoa, wana ole nanu. Mole mole show te filo malu. Ole to feel it in the Samoa ya mala mala maleta no le sua le palua pa male sulla tonga ya manatua ya manatua. O tupula ngatala voine ya so kasimana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa. Silly, silly, low, Radio Samoa. Taslima iwatol amo. Sa tulunga o tatou wala tele a ta vale lo mai tawa fo ile nei taimi ia ole na lava ile o tele se swinga mai le tatou tala lena tatou li poti lena mo atu ole na lo tu mau lava fo i le pisi le vaenga le mai I le vale na o takanini ma pap kura ile taimi le nei a onisio vaenga ole na fo wa amata na tau slow down lava tatou ia pe yo hill road le lo tu mau le pisi le taimi le nei o le tai au lunga o tatou state highway suma le ono le na wa tau feo lolo e fa pena fo ila nga ia tu matu na lava lo tu mau tatu le feo lolo le o ye se fa lava tau sa vale tau tu na ta vale ia tau sia pe le saunga le mu ia u fainga malanga o te suli ba minute ia ona tale o le tu life fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa ta totunu Samoa ile na yaso o te fiafila vai faafailoa I fo ia te oe mawhai ona mafuta mai tatu polkalame o le a reto leola. O le iona lona mta upu mua al fai upu le tolu e whapea a ua tūlai iona e sola I tā sesa ua ia maua le vaa e alu I tā sesa ua ia watu le tutongi ma alu wifo ai o ia. A leo pula mo le aso le nei, o le anga sala e mase se, sa ia fo tatu mta upu talu ai nei, sa whaia I le mele o le anga sala. Ina ua fili ia iona e sola ese mai le atua, o le whaia lava leo le anga sala, wa e whaia le anga sala ua e alu ese mai le atua. E leo ese mea whaingata ia te ianga whaatino le alu ese ma le whaia o le anga sala. Ua alu a whamerkara kuspaia, ua alu o ia I opa, ua ia maua I le vaa, ua ngalu I opa esu ese vaa e laku, ua maua le vaa e alu I tā sesa, ele I laku I onga tau su ese vaa, nganga laku a maua le vaa, ia koe whai mai, ua totongi longa pāsese, kangwa ku fo ilana tanga, o lai whai ia le tupe, e totongi ia longa pāsese, e alu I tā sesa, ua ila ele, mele amakangwa le anga sala, ele se mea whainga tanga e pa uu le anga sala, me ngaro punga kua e masese, e
ke punga kulo ye ke mga alu lenga sal ke se e kwa se mali e kwa ya le la fai mai ina ua maua le va alu ini neva ona alu ai le oi ua anga iaku ile nu ule o tasesa ya fai mai ua alu le malanga ya ua moe yona ile ana o le va fa pea ia ma ngai le fa alu ma ngai le relax ma ngai le mele unga fai ai te lava wa mata nga soul sami se io o nga saule matangi malosi wa fatia ile va o le unga fai mai ona lafo lea o yona ile sami o le sona la ta ua mo o le so ngai mai mata upule al tonu o anga ia tu ile ala o le nga sala pe fa kwa amaka nga ise me o fai ke lo la o le nga sala le me ka ngai lo o le nga sala mas se e sua malie lona amatanga e ke kango kwa fai e mangaia ia fai ia mangaia but e te loa ele mangaia i pe fa pena ia langona o le mele o le ngasala o ngai ke fa solo atu ina so le ala ngai ke aluai vai fai ia yonga inga walu ese mai le tua wanga sala ke le tua ngalu pu ele va maua kokongi le va alu ki e manga ia le flow le va ai ke ilava wa mata o nga so le tai so fa pe na foi la oi ni fa se inga o le nga sala pe o yo le manga ia le wa makangu fa ia mese se ai le ia se me okupu ia kia o le inga fa ka o mai vai o le lu imo o le asole nei a fai o tau a mata o i le ala o le nga sala o le upu mo le asole nei ele se me fa ingata o nga e alu le ala nga ma e se e aku le ala nga e fai ngo fie me umanga ke aluai ai e lo le upu mo le asle nei o le nga sala e ma se e smooth lo na matanga ai ke la kalaka lo le nga kongu male unga o le so a fa kia lo wolanga o le unga la volanga sala o le oki vai foi la fe mai kala foi tu spa ia o le unga o le nga sala o le oki e a maka le tu ina nau e a tole tu ina nau ya fa ngau mai le ngasala a matua le ngasala o le meo ia o le oki so a faila e se temi o ngai ke loa wa e anga ia kwa makonga e se male tua a makanga sua malie me le anga me se ngai ke faia o le lu ngai mo e le tu mau ai pea le sua malie o langona sua malie o le ala ngai te alwai o le unga o le OTE o le oti e le oki le unga ke anga ia le tua ya wa o mai lau fio fa manatu ya te mato o le unga o le anga sala o le oti pe sua malia lona amatanga e le ule le lava fa fitai Yesu amen. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I've found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me, the truth that we share I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love.
le vasa o lona lofa Sa o loto e pe o se lupe Fola luna o le vasa o lona lofa My friends are gonna tell him that Sailing on the sea of his love I'm sailing on the sea of his love I'm free as I love I'm sailing on the sea of his love I'm sailing on the sea of his love I'm sailing on the sea of Peli ero mal pese for lau I le Vasalona lofa ino toi ono mino jolo jolo talo le July fitu. Ko klabe malo al time radio Samoa Lima I tolo a mole aso se fulu tasio se tema ani mena tupu de nei aso I tau sanga wa mavai. So sanga lua fele so na fatino ina ai se solo te te tono au se talia I mele bone ia e se tasi fo yo vaenga sa te atu I se fono tanga sa usuia ale World Economic Forum. Ile tau sanga lua fele malitasi ia sa iai fo I se whainga malanga United Airlines Flight 923 na whapena ia ona o so ia eni tangata whaatupu whaalave lave o whai malanga I lungo le ea whapena I fo ilea I ona pa u le vaalele Pennsylvania ia mamali ni wain tangata e whasu malwha. Lua fe maltasi sila fia le laulangi o le so ia lea na hijackai ia pena whapena I foi ona o so wha ia e nisi mai le Al-Qaeda ia se whaalele na whai malanga atu ia ma whapena I foi ona tula I mai ia le whaafita oli ma le whaalavlave New York World Trade Center Towers I le so lua fe maletasi nisi na wa ainga mena tupulene ia so tau sanga o mawai. Oila
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, le ai ono a whai na ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono māsina talo o na whai lo tui pui pui la tamai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talano mai le tongi no le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matui pui o le whana witi, o tui pui la COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 85 valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Hey, hey! Oh! In this update, anyone who has potentially helped Marakopa fugitive Tom Phillips could face charges. He was shot and killed by police on Monday, and an officer he shot at during the standoff is still recovering in hospital. Phillips's 3 children are now in state care. Police have found 2 of Phillips's campsites in Dents Bush, set up with tents and cooking equipment. Retired Auckland law professor Bill Hodge says any helpers who supplied him with items such as firearms could face prison time for being accessories after the fact. A talented young Southland rugby player is in a critical condition after a fall from the roof of a 2-storey Dunedin flat on Monday. 19-year-old Jaden Broom slipped while climbing onto the roof of a Castle Street flat. The Otago University student struck his head on the concrete footpath below. An online fundraiser says he's been transferred from Dunedin Hospital to Christchurch for ongoing care. Police have charged a person over yesterday's 5-hour standoff in central Wellington. Armed officers were called to reports of a person with a firearm who was inside a building on Webb Street about 1:30 p.m. Police used distraction devices which created loud bangs which sounded like gunfire. A 37-year-old is due in court today charged with unlawfully carrying an imitation firearm. Obesity has skyrocketed among children and adolescents around the globe. A United Nations report is recording 9.4% of people aged 5 to 19 years old are obese. In the year 2000, just 3% of young people were obese. Save the Children advocacy director Jackie Southey says the trend has also been seen in developing countries. This is because of the importing of cheap, highly processed food that is now, it's easier to buy and cheaper to buy than our healthy, unprocessed food. That's news. The sport and a past player group dubbed the Fossils from the Silver Ferns 2019 World Cup triumph are shocked by the decision to sideline Dame Nolene Taurua as the national coach for the South Africa series starting Sunday week. Laura Langmans shared a photo on social media describing the situation as the saddest day in New Zealand netball history. It's also been reposted by former captain Casey Kopua. Former shooter Maria Folau added to Langmans' post with a caption, "What the heck is going on?" And Giulio Pellizzari has won the 143-kilometre 17th stage of cycling's Tour of Spain in the mountains, while red jersey-clad Jonas Vingegaard has extended his lead to 50 seconds in the general classification. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Ni se swinga o lunga o tato a wala ile nei foi taimi o le tai au mai ta watu I le vaenga le wa fai lava sipisi mai I le vao papkura ia e whapena fo ilanga I mai I takanini ia e whapena fo ilanga I atu I Oi Drury o leolo o fai lava si mamafa o le traffic mo tato I le vaenga le na o le ala tele lunga o tato State Highway suma leono o mai ta watu fo I le taimi le nei ua iei nei vaenga ia ua fai sipisi mai fo I le tai au Western Springs o lo pisi Ina le vaenga fo ina langa ia tui Messi o lea fo ilo maita watu faisi pisi. Patiki Road, Lincoln Road o lo maita watu fo il taimi le nei ia wa amata ona pisi fo I tatou ile nei taimi o le tai au. Pringham Creek Road ile tatou roundabout le na o lea lo maita watu te le vaenga o lo poloka ia mes fo ia na Hobsonville area ile nei fo I taimi te adatu o lo maita watu le na wa amata ona aluma poloka ile nei fo I taimi o le tai au. O nisi o vaenga uma o tato walta tele o lo tu maupea I le feololo I le nei taimi o le tai au a ta vale tau tu ana le saunga le muina ua wha minute te aile tu lai fitu Tasi limo I votu amo O le tala le tau I aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whai nifo o le All Dentures. Malo se whamria le tuno le nei taimi o le tai au fau o le wainga lata mai nei e le tala o le tau o le atatu a mata mai Samoa. Wa te ale valu Samoa lo te pawai atu lua se fulu ma le luolo I aile ma whanawhana po le bebela o le ea o lo o langi le lei au o fo I Samoa. Ele nei vai ngole tai au fau o winga fa ma wina tau mo Samoa la langi le leile tau e ele taimi pa weti mo ni so vai ngole tunu lo se fulu ma le valu degree Celsius mo ru vela le Samoa le so lo so fa lona ma lalo ya o le tu langana ia le vai ngale talo tau tu sai ma fa ma ngolo tu na mai nei vai ngole tai au tatu tala mai Samoa pe tale tu la valu le tau nei o le fa fiti foi na tala mai Samoa o le nei foi ia so pa ngomol tara po so se vai ngole tunu o lo mai mo fa fonga mai lunga Facebook mai YouTube o le Samoa alo la ba ia le so fu maria se mai tala tau New Zealand nei va vai atu le telo motu o le motu I saute fa tala fa atu pa ngomala ba so se vai ngole motu I saute o lo mai mo fa fonga mai ai langi le tau Alexandra se fu ma lunga le malu lu pa so fa langi le tau Blenheim se fu fa ma lunga le malu lu le so ele vai atu Inverga ko la fa so na awa pa timoni so timis fu lu ma lunga le malu lu le nei aso langi le tau kai Coram fa so langi le for the tau Nelson o marula langi le tau Queenstown langi le tau fu ma lunga le malu lu ti marula langi le tau Wanaka langi le Dunedin o la fa solo in awa tau pa timoni so timis fu fa ma lunga le malu lu kala stete le ai fungala au malo se fu maringa nei tai au langi le leili tau mo to le so se fu mandua mo lunga malo ru fa wina mo kala stete mo nei stoffi tado va ai le motu I matu pi tola por motu matu kai taia se fu fitu mo lunga malo ru fa wina mo nei yaso wala fa solo pa utimu ma mal pa utimu ngala fia na nei angi Maria Marsabini masifo il vavaiatu de la Moa Wellington malon sifo maria pa angal tarbo kala meso sa bangal la Moa Wellington le tai au lang de le tau fa soron awala fia na nei Sabini fa soron malo si mai sauti sifo fa solatu nang mai matu sifo ini so time yo le tai nei fa al bon ngona malu do fa mawina Moa Wellington mo nei fo stoffi il telo isi mai nga ye tau ranga ole afa solo ina langi le tau ranga ile so langi le fo I tau pau rotorua langi le fo tau mo to le so para langi le tau ne yaso Palmerston North langi le pa solo langi le fo le tau Napier olo ia lapta inga mo matangi malolosi mo to mai le tu sifo ia mo ne fo ia stoffi il vavatu Masterton olo tu mau fo ana ia lapta inga mo matangi malolosi mari tu langi sifo ala langi le tau le nei fo yaso langi le Levin Hastings olo e fo lapta inga tangi malo losi mo to mari tu langi sifo wala langi le tau nei yaso Gisborne langi le tau Kilkiri loa fa solo langi le fo tau mo to le so sifuli mal mo lunga maru lu fa mo wina mo Hamilton le so tama kiba koro o kilani no fanga fa salonga radio sa mo sfutasi
o le malulu nei vanga le tai au papa ia tule mane malama mai fele ya ku ba lele ya au au mai tai au le si timu nei vanga le tai au winga na le tau ala pasoro na au lang le lei pa utimu ni so vanga au ke lani se fulo no manu ngara malu fa mawina mo au ke lani nei stofi tai au pe au dia la pa utimu le vanga au ke lani ba ga yon tua la pa au utimu ngala sto na e mala so sa lang le lei so fuor ba so fo pa utimu la so lo mala so lulu ora na va so lo mana ia Mama bongo banau tuna mai la mai tau nei foi taimi ole tai au. A whaia mo mia neu tai ni fufa pi o le tali o le old dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fufa pi. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wins Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le old dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papatoitoi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Pwede sa mas walima iwa tolu amo male tau tuar nei taimi o le tai au. E na ua se fulu le wata nei le tu lai fitu. Ya, malo le on sai, malo fo te dia mai tau tuar. Tono no maonta, tono ta vale, tono fa fai ngā luenga, lunga le Facebook, mani YouTube, aro le sa moa, malo le sui fo maruia. Malo fo fo lau, o la su fo le nei, ua fai le tua mo tātou, fai ma fia mai. Oli mai. Nei tai au a. E a fa maltala le pule a onga nga la fana. Nga le kasia le aso kausanga. Yes. Now nei. E pe ia fana ngono kul kalang pe le taimi fe kala le pule a nga pe ia sa osoli. Ia man tu fo osolanga fi. E le ai ma se fa mo ka ko e dia ka. Yeah. Alongo winga la. Today. Yeah. Is the only day. Yes. Le lei vai ni mele lei uma te si le fia mus mai nga ia to ai fai ni aso fai. Fai ngata ile le lei. Wa ke le lopesis kai me ko fai se ni mele lei mele to mo tanto. Ye ni me mus mai nga au le fai awa. Nanga sala mas se pe upon ni tai au. Yes. Au le faia. Le ala malo. Ya vai mais start with deal tai au se fai ma fai le kier kai au. Naia. Sa ko ki manga yo ni kai au. Lai se fa apopo. Ka ba. Ki koko Samoa. Aia. Le na. Pe la nga uma koko lai sam o koko Samoa bala le fa apopo sto ina. Le alu swimming pool. Tala no swimming pool. Sa tala no ma sunga ya lotu fulia na nafi. Yes. Manga ya mo ya piko ngun ngai ri saukeri. Fa longo to le free le la ko pool. Sorry. Ya ma ko piko ngu kai la ko kongi. Ele ai la. E ala po aku o kongi. Ma ko tapol e. So le manga ya mo ya so le e mantuala o mea nei au ngā mo tātou ia so uma o se fuala tunu uma tātou fo iola o ngā luenga fo rena o lo tau alangai e la tone o tono o local boards e au ngāne le council o mea nei le lei mo mātu tangata Samoa ma Pasifika ma tangata Maori ma mea uma whai le alau ke loa lai e mai ngai o le pool e o e au awai pa malos tino ai relax ai lei tele na e manga yo ko le free e pe ia fo ngam e manga ele afi le pool manga ia e o fa o le mako piko sisifu o la kule kala sisifu vai fainga ka ko me pe o me la fa ka isa o le suga ko ku pe me ai fa free pe le vanga lai ka sa le ia e wono fanga mo nai tama ma tina matua ia wai pinga le paunga si vai nga fo yo le mana ia ko ngole kulanga o le ma kwa itopa ingele sauti o le manga i olo a fio ako ke wha maluma e au le swimming pool le se tongi le se tongi au ta so tala no ai fo ila tavai i le tula ia e ta ua lava pe o le wha manatu ana nafi o le paloka ma kwa i paloka ia ku mauka ku sui o lo tamo mo enei ia ina ia wha atuma wina fo ile tulanga lei ia mo tatou e maisa le tausia o le soifo malolo ina asu to ana ineila i le tula e fitu le tai au i le fululua Lambie Drive o loo iai se whaataltal noanga o le a hosting a le Manukau Pacifica mo niso sui tau wā o le a tāmo mo e foi i le tātou local board election so a fio mai masusu mai tala a au mai whaafonga foi i a lātou saunoanga ia ma whaamau kua i le mawhau pole manatu i le whaia o lau pālota.
Mana ya. Lalei so ole wa pe ole vanga tawana le fa na tu mai sunga lo tu fulia na fi el to tele o tanto Pacifica. Sa mo Pacifica le fa pa no te le sfinga pa lo te le va tu nei so fa mo mo de. Ya wa mela tu po fa pe pa lo ka palangi. Ai ngo fo ka ko sa mo Pacifica. Awenga la kula mala sui para langi fai me fi la ko manga o la to ya le ai fiu ka ko so ka ko le abe to no mele le mo tanto so fa mo ne on na filen ko ko pe pa lo kan ma ko fa le lo no winga fa pena o male tu la o to lo tanto so lo ka fa ko la kala masala po ang ka pe fi ka usanga ngo foi ola la fa ko la ko pe pa lo ko fa pe sol lo ko winga le sui nga ko so ka almena mo ma fa pe na si fi ele sui lo ko si lo mela nga mo le fa lang mo lo pe pa lo ta pe fa pe ona ele sui lo to si foi le or council e pe fa pe nga si fi ta wo ke no fa pa lo ko so ke lo me ma nga ye o ko ngi so or ke le so fa sa mo la ye so lo ma ko si fo o ki lo ko ngo so le nga o singa mo ingi ki ma pa lang fa pe wo ya pa lo ka pong sa lo fai lo le pime foi le mo ingi o ya wa ko le ti ya so o nga ko ka ko ya ai le o ko so le ngai so ke ri o le ke na ya so sa mo so le le pa pa tu stand down ia le fo bo wa fa malo lo termine nei pe fa ya ngo le net polo ang sila so ia silver fern ia wo le fa sa uni fo le tournaments le sa fa tau in South Africa al termine ia o le wo fa la wai tele mai lava fo il netball New Zealand ia o le fa malo lo ai fo ia o le coach fo pot mai tai fa ya o sa ia taluai ia o le la wo to fia fo se tasi fo ia fa penang tau aveina fo ia le nenga luenga e mai se ta penang ona o se tulanga fo le atonu na ia lava ni mta upu sa fatala noina e le ima fai lava ona talia le leia foi e le sa tula mai foi i le tulanga pe ona ia neila ia o le la wa tula mai el tulanga ia o le wa fa malolo ai la ia Dame Noeline Taurua o le foi sa ave ma coach i le awa le Silver Fern te lo le o le mafu anga foi le ono titilo to le tala mai ale fa lulunga foi o le netball New Zealand they have been unable to resolve issues lo no winga yele vaenga le fa mali no mai vaenga Dame Noeline Taurua ia fa pena fot pulenga to fa pela e o mal termine nei ale la ka mai le pule so nei ta alo le on polo New Zealand ai lo ise mali nga mo tanga al fa nga sa ala na fa malolo mo termine nei ase mai le tanga tai e tau avele au mo termine nei na pawale se senga la titilo ole experience on fa ya ale mana yo le titilo to le so ya no sa mo no se mai e tau avele a foi Lian Leota mangai pe ke lo sa fa ya o ngai o le our Red Rose Engelangi ya le la so swana mai au New Zealand ile tulango ia le pule o lo manai Tiny Chambers and serious ya oranga or kulanga nga ia se foi fa nga ia va nga pe ke ke le support Atlanta foi le former Silver Ferns anta alo la lo te inga Dame Noeline Taurua ala ave lo support ia foi le o ia alfa ya nga taun tu le mai ama sa serious le foi le taun fa ya ia o le tulanga la ia ko inga ba le weekend so o fia baka mo ia quarter finals ia la fanga so ba sa ka longa ia le Warriors male pengrifi pe ke ba ko se le au ka lo tale ka fe e ke ba ko la au il bottom four ka fa ia inga fa so fo ka penga ko mo lo ko sa me mo le ka sang fo ia le ala va tulanga o ia ia ole me me silo la wa ko fa sawa ale le ke lo ka mga iskalo wale lang ai host le Warriors ka io ia te wa ia ke fa ia ta vai booking off your tickets sold out io le malai lava fo ia was sold out o le tulanga le leile na ile mana io le support lango io i se tato e wi ai na vai ai ka ma fai ai kile ai fo ka ma fai au mai mo o le mela ngai ma ngai ai io
Ia palasi fo ma quarter finals o le pola langia ka mai ka ile la fa ngasol. So le kwa maka kia palasi we mo pele ki ma Afrika. O le makua manga ia. Ke le o ka longa so la fa ngasol. Ia le leng. Te o ka ka longa la fa ngasol fa mo. Na pa hotu langa fo ile o ngai feta wi tonu al time o sa longa le Warriors. Al time fo ina la fo la kick off le All Blacks. Pesa ka ma faila si ma ko coach fo ile le ka sanga. Pe ka u sui fo ka mi kick off se ka ona olona ia fo i mana te fo ile. E fa ta ua fo ia le alo atu fo ia le awala tunu ia wai ku kusala yo au tapua ile Warriors o au tapua fo ina. Ia pe ta ile o mfaina face swing al vainga la longa winga la. Mo ta tou la le all malai. Ka ko le ngofol fale lua TV. Awor so ka fer TV pa mo mole. Maka le Warriors this TV All Blacks Mailers TV. Ai sa. Se fun bola iba challenge la fitu to mo re sa mo se fun lima e batolu a mo fa fi fianga de tile ma no number 64. Yo. Among the boys. Tower boys. It's even mine. Hey, Ol saule ale Masio nga fatausi. Ol tua. Stonu ainga. Tua ile nu. Malenga luenga. Ale tua. Ol silena. E faya male ava. Lau au na. Ole ala ile pule. Ole tau tua. Malole tau tua ile amanga. Tole foa. Nu ufainga ta. Se papa ulele. E fai o emo sei. Fai ya inga. E fai fa tawa. Ayo o mai le ngubolo ngofo ai kama. Mamalu ar pulenga lo kausia le manga. O alo a inga fanga o sakawa. Fa pe foi male mamalu ai ngafa. Awanga kore fo ai kele uku vai kofo. E kangar fia mali ai sare nguku oso. Kongo re fianga a inga masakawa. Ele fa ya ai so fia kama ka. E kasi alo ba ya so kusino ngore a fia kama. Ia e o e mai pe ala wa kur ka wala anga. Lele ya le fasi yang o e sisi dala. Awai lo umo fai la umo tanga. Malole tau tua ile amanga. Tole foa. Nu ufainga ta. Se papa ulele. E fai o emo sei. Fai ya inga. E fai fa tawa. The dela le mepea e kofo ai senga. E kangi mai alisio like ko mai lo sella. E lima flasse singa ka uka lo koko. E sale ke kisain. Le inga pa inga kule ia le mako area. Le oso ama le viki. Wa ai ka fo mua la la umanga ade sain. Ti viki mai sa boli e o ongo ai lo vika. Fa longo i mo umaku kua i pe ai lo vika. Oe ole malo si ole nu ue malu ai. Le sau fa inga amatai. E vai malima i lau tau tua wa i masani ai. Ole falea o malena ea o ai lau a mi o pulea o le fai. Tau tua matavela tau tua vai fa alo ole a fifi ai. Malole tau tua i le amanga. Tole foa. Nu ufainga ta. Se papa ulele. E fai o emo sei. Fai ya inga. E fai fa tawa. Malole tau tua i le amanga. Tole foa. Nu ufainga ta. Se papa ulele. E fai o emo sei. Fai ya inga. E fai fa tawa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever thought of your home as a school? Our home is actually where the most important teaching happens.
and we are our children's most important teachers. So we parents need good, wise guidelines in homeschooling our children. First, make sure your child knows the rules. It's just not fair to hold our kids responsible for rules they don't even understand. It's our job to clearly explain our rules to our kids so they'll understand why and how these rules work to help them become happy and successful in life. Second, if your child disobeys and breaks the rules, then you must correct them with kind, firm discipline. Our children need to learn that in real life, they'll suffer the natural, bad consequences of their wrong choices and behavior. Then they have only themselves to blame when they disobey and do wrong things. Often young kids will push and test our authority, so we must be consistent for them to learn respect not only for our authority, but also other authorities in life. Third, as parents, we must be able to know the difference between when our child is defiantly disobeying us on purpose and when it's just their childish ways that are normal for their age. Sometimes they're just being kids, so we need to patiently and gently teach them to keep trying to do better. But if they keep choosing to be selfish and disobey, then they may need to be disciplined and experience the consequence. Fourth, right after you've corrected and disciplined your child, it's important that you comfort them and show them how much you love them. It's good to hug or hold them and explain to them the reason they were punished so they know you always love them. Fifth, don't demand impossible things from your kids or punish them for accidents like wetting their bed, not learning to use the toilet early enough, or simply spilling their drink. Also, if your child is not able to do well in school and academics, then you shouldn't demand it from them. We parents do great hurt and damage to our kids that way. Finally, always let love be your guide. Of course, we'll make mistakes, since we're also learning how to be good parents. We just need to ask our kids and our Maker to forgive us when we fail them. Then every day ask Jesus to fill you with His love and patience, to teach your children well in your school called home. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
95 Amo. Radio Samoa. Pablangas wala wala sa tofi na nila sa formal tasyo sa tema o matala to na telefone la inga le sa polok nga makala to mo o na tayo pa mo fa na fa nga telefone mo mo le sa family nga mo sa tasi o fa na to na sa fa na le so tolu fitu tasi lima e va tolu lo mo fa na mo aba no le tanto email on air at radiosamoa.co.nz. Look on Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, wala manayo, malo family nga spanaw na nefo tayo phone, telo le ta family nga on Facebook, mala email ya. Yeah, wala leo la tato amata mai lungo le Facebook, il fa mani ang momua, maya sa tali fa auta. Fa mani anga malo fa anga momoli atu mosio mata utina e pele le loto maleanganga ya anua pule te otala o sale lolonga. Vi ia le atua, ma le anga le leo le atua, ile aso le nei se fulu tasi se tema, ua ato iai lo fitu se fulu iwa tausanga o lo soifua mam. Faafo ila ia le vi inga ma le faafetai le atua, una o nei tausanga i tele wa ia faao popo mo o e mam. Faafetai lau tausinga ia te imatou walau whanau, le nei mo matou manu iai, matou te alo lo fatele mo oe. Las fo le nei wa ato ia ile lo sulfitu tausanga o sio granddaughter ia mele ngalo alo fangia le tua o le pele mele fo ia te malo si ia te oe awale tausinga o sia whanau e mai se lo ainga mata walo faanga na momoli atu mo o lua ngalo sa tali fa autauta ma le whanau. Happy birthday to you both. Lunga watato o yo lele o lo ia fo ile se famanianga mai se fulu tasi enele po enele famanianga la se fanau mo sia tama ia sia kitasi la sole nei ato ia lo na fast fulu tausanga ia san fa yo e fa longo mai ia fa fo ila ia le fa aftai le tua ina tausanga tele wa ia fo ai mai mo oe ma ia fa awa pela na fa malo longa ia te oe wa le fenga ia mangaluenga ina tunu lo to wau mawai lo faanga na vatu i ainga uma lo tama ma ainga lo tina ai fa apea o uso i atasi ma le to alua suli moli mau madish ma o to fafine ia afima rose ai sili lo tina ia se fulu tasi ia o alo faanga na o lungo lo tatou emaili ngalwan mana se batwal tamal au le fa mo le lava ya fanga so mai ta peta malo sui fua peta Angane vatu mosi o tuangane le o silao sa wafu I o I Brisbane o nele ato elu na lima suma lua o ntasanga ia o te masalo le whaalongolongo mai le ina veni el te afa manuela na tuanau lo whaanga vatu nei ni usile ia mato umalava o uso mo tuangane a piena i o tei ia manuela wa soifua silao te o wha soifua aftai tawai tai peta mariana nei tai au fo ia kalman man Lunga tatou email lo ia le whaamanuianga foi. Whaamanuianga o le aso soifua si o to'olua pele taito Talanika Tiano Afua. O le aso le nei na whaia le tua mo oe, wa e aulia mai ai lo 5 tausanga. Pe ia ma whaaftai le tua ona o ana whaamanuianga e le ma vai mo oe. Whaaftai lo tiu te whai tutonu le ainga. Ai sei e mana va mai ia ona tatala leo se tata yo e sami ai lo waso whanau. Alo whaanga mai o ainga e mai se lau whanau. Alex, Rosie, ma Jaden. Ai sile ia lo whaanga o si au mana mea me ripa vaifuna a foa. Leisi o tatou whaamanuianga. Whaamanianga malo whaanga mo le aso soifua le sunga ia Pastor Tolofua a Leni te lea. Ia manu e tele lo aso soifua le so, lo whangia le tua to e whao popo ni se tau sanga se tele mo oe, wa tofi matiute ua wala awina ai le tua e maise le tau singa o le ainga, o lo whaanga tele ma ia ma ua Pastor whaatoe ma e seta ma le whanau umai mangele manu e tele lo aso soifua whaamanuia le tua.
E pisiri le so pasiri o se te mari Ia, o te lo famle o mana le tai Ia. Ma ngai. Ia le mo le atunu famana tuto waso fana le nei aso. Ia, ave hirvi ingai le tu. Ia fa popo ko imasi ma ko melo fa ka ba lo le pese. Famle tol pure ka ba fa venga ro sa mo talo porque la malo tai amo ri telo to waso fana le nei aso le lo famana ngale le. Yes, happy birthday. So los por fa le mal.
Radio Samoa. Tosilima i tu. Lunga o tātou awala le taimi le nei o le na o mamafa lava fo i le traffic o le taimi fo i o le pisi o tātou ave ta'awala lo maita watu lava whaia si pisi o tātou lunga o le State Highway lua suma lua le anga ina papura wha asusolo atu Drury wha pena fo i le anga i mai i takanini i le State Highway 1 whai fo i si pisi o le vahenga le na i le taimi le nei nisi o vahenga masi to one hanga o lo maika waku ua matua pisi le taimi le nei Market Road to Penrose o lea fo i ua maita watu nisi na vaenga o lo tele na poloka mai foi i le taimi le nei o le tae au Gillies Ave to Reagan Road o lo pisi le taimi le nei tātou le Great South Road anga i atu i nai manukau pe a whaapea o manukau anga i atu Green Lane on Great South Road whai lava si pisi le taimi le nei Great North Road to Patiki o lo o mai ta watu foi o lea o lo pisi tātou LSE Panmure Corridor whai si pisi le tātou le taimi le nei o Hill Road makua ke le lava ina poloka le taimi le nei mai se le anga i atu le na i lunga o tātou motorways i le nei foi taimi o le tai au mesi to Coronation o lo mai ta watu foi whai si pisi o tātou avata avale ia o le taimi lava le nei o le pisi o tātou whemalanga inga ia tau tuana le saunga le mua mai se foi o le na o lo momoli na ialo manai whanau ia onga saunga le mul whai ngā malanga o toes full 5 minute o na tāle o le tu lai valu. E whātula watu lau whāwhonga anga Samoa. Ai mātou te fia e whaelo atu le tau whonga po le tender a le Moana Rentals. Ori ta wale o lo fia whātau e se nātu. Sila ane e le tātou api o wholinga po le Facebook page a le Moana Rentals. O lo iai a toa lava le lisi o ta wale whou e fia whātau i nātu. I le tau whonga. E whangata le nei tau whonga le aso skumalima o se temba lua whenua skumalima. Ma e iai a inga whabitoa. Mo lo sila fia. O nei ta wale o lo vaia matausi wha le lei e tātou insidia. Ua fo le vai teimi o le tausanga e whaatau e sei nā tuai. Ai au mai isi ta wale fau. Au a le wha wina o le tautua a le Moana Rentals i le whai unga le nei tausanga ma le tausanga fau. Monisi whapatalanga wala uane te vanga po niu Johnny a Kau i le telefoni fitu ono lima o iwa lua. Fitu ono lima o iwa lua mo le Moana Rentals. Ta alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. O e sila fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau se leni, ai sele e oe le manuia. Forse basi che mai piti passi da San Pasui ogni tamato vali
tonu e ua tonu lau pinanga lo tapa ai po ipo avane i le malo e le anga o le tatua e te le ai o le ti a kolo pe mai sa lepe o le pepe o le po Whaafianga ma Leone High School. Le nei wangona tau in oto iwa minu tolo toro tale o le tula. E walu tala mai Samoa pia tala walu le tau nei. Sa tau whaatatili atu le tana ranga nei tai au. Ia mare whianga whaipule le tu malo mangele. O ia foi orso upu. Ia bo spokesperson and Labour. Mo le vanga Internal Affairs and Statistics. So, lo whaatatili atu am ole avanoa. Au le taina walu le atu tala noa atu iene nei foi taimo le tai au. Ai, te loa ngan malmana nei matua po nei tai au. Alo se foi te pena nei whanau lea onga nei tai au fo mano ne on sai.
malo si mai aonga nei whanau o le tai au, e le kai mapule mātu tau longo. Ia male tutu i atu o le nei tai au, ina ia ta pena nei whanau fo i mole aonga nei tai au fo. Mahalo long sai matua. E le whai ngō fie lava. Ia ai tātou tuli mata i lava fo i le taunu unga. Ia o tau mawhai ngā nei alo manai whanau, ina i mea ane fo i o tātou toe whaiti o i nei tamaiti. Ia ai onga o le kuai o kākou, ma le kuai o na whaatapena o nei whanau ia onga, ma kuai e ngai ka maiki la onga. Ia ngā o fo i le lau ngā kongi, alo so ngā whai fo i ngai ka maiki. Ia ono tātou le whatamala i nisi o tai. Ia tala noa ngā i le tuai o tamaiti la onga. E alana tuai wa pisi le traffic. E alana maua o le pisi o le traffic ono tuai la usu le tai au. Ia pe te fo wa waku o la ua kupus wha lave ma poloka wha solo ato ai tātou. So me lana mana iai. Ia le lava tapena o tātou mātua le tai au. O tamaiti e tuai la onga wa te roi lava no silfia le whai aonga fo lele. O tamaiti e tuai la onga e o atu. Wa umana wha ngā solo po kalame le whai aonga. I lea tai au, ma lea tai au. O le bingo le tana fo lele. A wha pea e maua tamaiti le taimo le aonga. E amatai fo le aonga la uam ko e sero le leila tau. Ia ma look forward umai vanga la o ina. A la kula ka me ki o le tua ia tu le aonga. E la kula o umai si vanga tau. Na le maua le i o le tūlanga o vanga tau o lana amatai le tai au. Iyo e. Ia, o le tūlanga tā ua le nā o nai tamaiti, wa o e pei a pa pe wakuai aku. Ia, o ngā luaku leo wala ngona lavalo na mata muli fo ilele. Ia, i le toa tele o ana wo leo i kokongo le vasenga. Whaila si wha leo tonu o le taimile nā, ai, o leisi fo i tua te tau ona manatua. I lunga ia o ngā maulunga, o le tele leo o le ala ona mark absent o tamaiti. E ui lavala a wha pela wakuai aku ka mai kiki, e misi le kaimi o le roll call. Ia, o la ua mark absent longa ingoa. Tu sa lava la pe ua i tonu le vasenga i le aso atoa. O le lava ua alu longa ingoa, o lea e absent i le aso lea. So o le tā ua le nā, o le mautinoa, o lae e vave ngai ka maiki, ma ia iai tamaiti le taimi lea, e whai ai ia roll call sa whai au. No wonder why na tala noina nisi mātua i le, wala vason te atu nei. Whai mai e iai si taimi e vatuli po te tamaiti. E le o a onga ia siantama ale e kua e aru lea o ngai i aso uma lava o lona maangala lei o lala i elan tama i o lea o ai abaku lipoki o le e aso lai misi o tamaititi fore lea o msala po le maangala nai mafuai yes tawai o le vaenga tonu le na ele ngata fo ila o lea lava e whaile le tofion o le tutor nai mātua au le kama ia malkengia o ngalanga ia i fo le kai mea luaku fe sa vali ia i fo le fale o lua le tae au ma o lea la e mauti noe mātua o lai nga kuule lea i o le taime tauna alu le visenga ai alua kuloa la ai o nga misia le taime o le tawala aunga i o le ala le na o le mark absent mana tua fo ila o le fo ina toe tau mawhai mai le malo le whainga malo i le whaapea mai wa kele le pasengi o tamaiti lea o onga. Ai o leisi tu lea e alai o na alu ilunga le pasengi o le lea onga. Leanga e le o le tamaiti tia onga le taimi tonu o lea maka i le roll al whaia onga. Tu sa lava lapo o lai e kokongo le vasenga. A o lea lava wa maka longa inua e le o a onga i le aso lea. Ia, okay. Sa manga ia lali nali o na o le whaamamno manga na wa a whapeo whafonga mai nei mātua e le o lato sirifia le tulang. Ona nala wa watu sa onga ba e kusapo la isi o walo i oila onga afa pelan tuai taimi o le o roko ia po le tau wala ngofoi lele ala ala wa maka wa absent even though ola i tono le fale onga le taimi na ia nga awale le por ka mai kiki fa mo le ola i o le fale onga ala nga o whakamala o e wakuati ia ele tu ia fo ile le tatawa ona vili pele a onga siaki a saulo se notification o laile o onga e tatawa ona vili pe o siaki po o mauki ngola po lai sa ole ile a fa yo lang kuai ia talo ia Yesu e fa mangalo mal na so ka maiki sa tata no le usui o fono te al pacifica is ala tel malo solomona alo te baba tole se fu fanga ma ole avatole leo te lopo leo New Zealand e fsosani anga i ol Pacifica a maisiara vaenga le o tele le fala fasaina o me yes o le isilena o vaenga o leo o tala no ina te tono le fono le nei o le fa mautuina le o se vaenga foi mo leo ai mai se
mo le puipuinga o le saunga le mu, e le ngata lava lai saunga le mu o le community, a o le tu fo ilea kau cyber security, ia international threats, o vaenga ia o leo o tamu whai, ma o lea fo ilana o lava fo ia le saunoanga a le sunga ia Christopher Luxon, ma wha alau I loa, ia ai maisi o le sila na o le anavatau o loo ia nei, ia a le matanga luenga le Defence Force. O te lola Angela se fsosani fo le New Zealand langa le titilo tanto o Gemini nei o Pacific am ko ke le o fale tonu nei ai. I mean fiti tonga o te lo foi la ve sa mo ia monisia te mo o Pacific am ko ma fakia le mene ia mo tele fala fa sa ina le mai fa fo. Ya mane tar si e a nga le fsosani te le New Zealand. Se ka fa ki ele foi tulanga le Pacific. So ona manga na mo nei tai ao o lo fa mo fa mana tu le malo le tunu fa mo mo ko anga fa mana stino. Se le fa fa malo stino fa mo e se o fa ve ka ko sa va bali ma fa de sumba na vai fa la fa ka ko sumba la fa ka ko sumba ngen ka ya well inga tsa fa malo stino e ma we foi fia ma fau io e al ese kau ai ese pulesa ngai kau so aku e le pulesa la le como lo fa malo stino so tala mai sa mo le ta ya ngau va ka ko ai ya vai la banga ya yo ai ya ia tau au itua aia aia alu itua tau au tau iluma aia mangai alu au tafa ia alu au kafa aia luma io e tatala tafulima tamailima Iya fatavili, iya rumah, iya makan pak babe. Alo ilunga, iyo wale au lunga di ma boy lunga. Apa? Yo, apa? Iya, lazy pizza. Ya. Iha, rumah. Yo. Ayah. Halo. Iya. Mama. Ayah. Wui. Sabalik. Au tafa. Ayah. Sawi kuah. Yo. Has. Al. Lunga. Tas. Dua. Solu. Altafa. Hihi. Ayah. Mana ya? Esi pizza. Ayah. Ayah. Luma. Hihi. Ayah. Kuah. Ayah. Luma, follow. Ayah. Hat. Spuse kore. Ban mangaya lunga. Sosoange. Malo lava mana vai tsonu. Mana vai fafo. Tsonu. Mana vai fafo. Malo lon sai. Malo sinesa tu faso ifua maniele aso. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ilo tātu watunu, o tātu mafuta fo i le nei stofi, whaatawhitio le ngā ruenga o le vai aso si mai alau whaafonga. O le mai o le ngā ruenga o le whaamsinonga le toi whaita waipaloto le whiriwhiringa, a le tu malo palau ni lua i le motu tele sa la whai. Wa whailoa i nei e le komisina o whai ngā palota se suinga mai leo whai ngā palota, a le sui tau vāna tūlanga mua, ma le sui tau vāna pito i ai. Pei tai o lea suinga wa wha mautua i pēr le mānu malo,
O le sui ua whiriwhiria le tō wha i a whiu wha o le tane Ponifasio Vasa. I le au wha inga ono se lau tōru sifuru wha pālota. Tūlanga lua i lava le sui tau vāna tālo sangatu i le wha amasinonga. Mo se isi whaitonga o pālota le whionga wha o le tane whiu tuala i ona pao. I le ono se lau tōru sifuru lua pālota na ia maua. O le whaitonga alo ia, na manu malo ai whiu wha o le tane Ponifasio Vasa. I le pālota e tasi, le asa ia maua ai pālota e ono se lau tōru sifuru lua. Pito i ai pālota e ono se lau tōru sifuru tasi. Na maua e wha o le tane whiu tuala i ona pao. O le tasi o tālo sanga mo le toe whaitauina o pālota, o le whiriwhiringa lea le tū malo a le panta i tū pā i lunga, e peo na lipoti ai le po na po le wha tū mawina, o le manu malo le sui whiriwhiria mo le nofua o le i tū malo, le fio ngā taufua Edmund taufua. Stasi le o nofua o i tū malo wha pālota e tōru sfutasi uponu, ua umia le vaenga wha upufai o le wha tua i le atua sa mo o tasi, ai sa tūla i ai le paia inga sfurufitu o le pāle mene, le sui fai pule, sa lango i le vaenga wha upufai e pui ai a te tau tangata, le fionga fua ava sau malu sulu i malo a matanga penaia. E tu whaata siel nei li ponti ele i whaidoa ina lautele le komisino whai ngā palota, le au whainga o palota mo le sui o whiriwhiria, ma le sui tau vā na tālo sanga mo se toe whaitaunga o palota mai le whiriwhiringa, a le tu malo a le pata i tūpā i lunga. O lima nei vai aso ngā lurua i mtanga ruenga le soifua malolo ina i lo tātu watano. Le au malanga e to alua sifurvalu. E au fiai ali i mtama ita i ai poto wha apitoa i ngā ruenga wha soifua malolo ina. I le tomai wha fo mai matau si soifua mai New Zealand. Wa wha iloa le official komisina maua lunga o le malo i lo tātu watano. Le ngā lurua e wha tasi o ia tau si soifua. Ma fo mai mai Aotearoa. Ma le to wha o li i fo i mtama ita i fo mai mai le atunu au Australia. O le autua lea ngā ruenga fesoaswani, o le tonga fitio ngase o le fiva o pona aivi po le tenki fiva. E tau se la wafe tā la Samoa le isi fesoaswani a New Zealand, wa whaatau wai o loa mo ngā ruenga whaafo mai e fesoaswani ai, i le mta ngā ruenga le soifua malolo ina i Samoa, e mao nisi o ia o loa na whaatau, o masini e whaiaisu enga po testo le toto e mawai wha mao ninga, o le a afia ma le a afia o se tangata, i le vairusi o le fiva pona aivi. E le ito e maua mai se whaamatalanga i se li poti lata mai al komiti o whaamalawe whaafose i al malo, pe o whaau au pea le whaititi o le pepesi o lea wha mai. Ai o lea tau mawhainga e pe o na whailo ai le ofisi o le komisina maua lunga o New Zealand i pia. E atangi ai le ngā lulu e whaatasi o le malo o New Zealand ma Australia, e ofo ina mai le fesoaswani mo le tātou utanu, au whenga i eimere nei vai tau whainga tā i le pepesi o le fiva pona aivi le tenki fiva. E le ngata i lea ai atangi ai foi, le wha mausali ai o le wha naunau te inga o le malo New Zealand, ina ia maua a lātou whainga pa anga maso tanga ma le malo o Samoa. O whawhita uri malu i tauna whea ngai ma le uru whale atu o le whainga malo, a le wha tua i le atua Samoa o tasi le mai o le palo ta tele, o le tausanga e lua o lua tasi, o se wha tupu manatu lea i le pāle mia o le malo tausi, a o tapena le uru whale atu o le isi whai ngā malo o phone, a le wha tua i le atua Samoa o tasi, i le mai o le whai ngā whiriwhiri ngā wā o le tātu o tanu, i le wha ai unga o le masino au kuso ua halua tunei. O le asonga fua o le nei vā yaso, sa wheilo i ai le pāle mia o le malo tausi, le fio ngā fia mena o mi mata afa, ma wha auru lungo au nanga ese le malo, ma ave i ai le tu alalo ma le whau fautua, ina ia tapena i ave le lango ato atoa i le pāle mia whiriwhiria, ma lana pule ngā malo le atau veina le sao Samoa, mo le isi lima tausanga. O le whiau lava ia mo le au whengarua ngā malo, ma sa i ere matou whailo inga na whai ana nafi. Sa pala au mai e whaurulunga o mta ngā ruenga, ma whala paputonga tūma o te ere malo. Ia, e le ngata mua le ave e o le matou whawhitai. E tu sai ma le matou ngā ruenga sa whaatino e le paia inga le ua mawai. Ia, ma ave pea iai le matou tua lalu. E tautuana, ia le latou foi matawhai oi. I le tau aveina o le malo, mai o suinga ia i le matou vasenga o sui o le atunu. Ia e sui mai ai le taimi i le taimi, ai o le matawhai oi le au whaingaruenga. Ia o latou ia e pei e whaawawina.
whaamaupopo ia ma tausi lelei ia whaavae o le tātou malo e sui ai mai lava sui o le tunu ia ai tau ave ma whaawau ele au whaingaruenga le malo ia le tele o ngaruenga ia ma ole me moni ai mo so se whainga malo e sau ia manatu fou le malo fou me whai ole me moni ai ole tele o le ngaruenga so se whainga malo e pale mai ole whaawau lava o ngaruenga ua amata po ua lewa o na whaavai ele mwhaina tau fia ana whaile nā mea ia ai longa so o au ala o Samoa pe aroaru motu pe tūranga whapena o lona winga ole nā tula le nā ei a mea e le mawhai o na alofia le whaau ia ai whaau whiofi atu ai fo inisi o tau mawhainga whaavai fo i le pale mai o whainga malo ese le fionga i le pāne mi o le malo tausi le fionga fia mena o mi mata awhai sona fina ngalo i le whairoa inga ma le vasenga o tusi tala ma le au whaasara lau i le asolua o le neiva yaso. O leo wa moli le whaafitai le fionga tuala to i ei vao te vanga Iosefo Bonifacio. I le fionga i le ao le malo ma le masiofo. Le fionga i le pāle mia ma minsta o le kāpeneta o le malo tausi. Ai mai se fo i le au whainga aluenga le malo. I le lango ina o lona tau aveina ai o le tofi sui pāle mia. Whapea le minsta o le mtanga aluenga o tiute ma tupe maua. Ai mai se le ofisa tausi ma vaenga ma le ofisa o le su e tu Sicilia le malo. O lana whaafetai foi, wa momoli i lona i tu malo nganga e maunga tasi. Ona o le whaatua ina o lona tangata i le paya inga te furufitu o le pāle mene. Lea sa ia tau avea i le tofi whaipule. O lana sa unuanga whaalawa i tele i awala viso o ta inga tele vavave. Sa ia momoli ai fo i ma whaamanianga i le sui whiriwhiria o tau aveina nei le tofi. O nganga e maunga tasi. I le paya inga fo se furu valu a le pāle mene. Sio tu malo nganga e maunga tasi. Wale a fiori e lua. A fior ma pu fe pula i mto i vao. A fio fo i a inga sa pe sta mo sori. Ala la tai lo mamalu sa le aula. Lo fale tufunga ma lo fa tufunganga. O oio le pule. A fio le pa i o le a inga sa tuala. Le nu o swafa samala e ulu mamunga. Le paia le whalangilangi ia tuala malau whare sifuru. A fio salam malau whare valu. Ma o lua maupu. Hala le tai le mamalu ia o lua o matua fitalai. Te vanga mawai fale. La o lua fale poru ai meise le nofa atua inga ia te oe sali murianga. A fio a inga sa la o no. Le to fio li swafa ai to le foa masalima. Ma malu le to fai no foi tu ainga ma le malu le fale ana. Mo moli atu le nganga le faftai mo le nei ava no fa auro. No o maua e vea ia u basui o si o tatu tu malo i le Palimenia Samoa. Ma o ngalu ai le malo e tau tua Samoa ma si o tai tu malo. O la o tau pule lea. La o tau fa tau fala inga ma malu. Na tato maua i malo. Ele ngalo la o tau fa alo. Ai tauia ina o te talo pea i le atua i a lilingi fo fa munianga i sio tu malo o waso na lumanai manuia. Ia faftai fo i sio wainga i sio tolua ia sarona ma sio whanau. Fa pea fo i o uso mtu fa fine. Na malanga mai e lango ina le fa moe moe. E ui ina ua le manuia. Ai sa langona lava le mawhanwhana o no lo o tau lango mai. Mo le tatou sui fai pule o tau filfilia, lau sunga wao salo lo fipo whama lo le tau. O te iloa wa leva, o wa lava ta pena foi oe ele atua i lau wala uida. Sa ngai ane ai o le tai, e wha wau le tanga ruenga, o lo wha atinu nei, i manisi bea le lei o la e whaia mo si tai tu malo. Ma ia e wha moe moe i le mana o le sisili ese. E fiso soani a te oe. O te whamanui atu i lau no fo inga. Le fionga i le sui pāle mia o le malo tausi, le fionga tuala to ia i vao te vanga Iosefo Bonifacio. Tala ia o le nei aso, soifua.
Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o o Lapi Mariner, mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasili mai vatolu amo. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Le poti lata mai lunga na wala nei taimara tai au, o lo iei vaenga na wala lo faisi poloka na nei vaenga na tai au, mo tato lo malanga mai North Shore, my lover Rosedale, fasolo mai Wairau Valley, around North Coast. Vaenga po loka o manara nei vaenga o tai o langa il taulanga i Aukilani. Lunga la wala papolo tau whiololo mai, whasolo anga il taulanga i Aukilani. Ia mo tātou malanga mai North Shore. E lunga o State Highway 1 city bound. Whaisiporoka lai titi lava o va Drury Papakura, whiololo va Papakura anga i Takanini. Manurewa on ramp anga i Manukau whaisiporoka nei vaenga o tai au. Whiololo va Manukau anga i Te Irirangi. Istamaki Road on ramp, Fasola Twai High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Vaenga Poloka, Yasuma, Tulangana, Lo Face Poloka, Nevanga, the Tile, Passia Green Lane, Flow de Liam, say by El Jalanga Kilani, Highway Lucy Fulu, Lamana Flow Mail Tato Traffic of Lapicia Life Flow Lava of Tapoloka Lava, El Passimo Punu Road, on ramp, Fasola My Lempi Drive on ramp, Yamala Link on Lucy Fulanga, Il is southbound. On the State Highway 1, Vaenga Polokana, Nevanga o tai au. Tātou lunga le numero se fulu, highways fulu ono malanga mai se sifo, life flow de lei mai lava, a Poloka lava, e le pasi mai le Rosebank on-ramp, fasola Point Chevelia, around Western Springs, fasola tuele taulanga ukilan, o Vaenga Polokana na Nevanga o tai au. Leise whana vlave, watu ina mai leo, malone foi, malone si sila le tunu, leni foi tai au. Fau, Jamie Pissi o tai au. Kaya nga tele fo anga ya tunai matu moni to maiti la onga apta vale mai le taime ko se nei fanau avel fa mo to maiti por sango le monai fanau malanga tu ya onga nei fo tai au ta to report la tamane nai lunga wala abunatu fa no ngal taro company now A whaio fuafua sa ngolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa i le la lao le R-Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Travel i le o lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Travel. Limoi vatulu, amo. O le tala i le tau i aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai e le whale whai nifo o le All Dentures. Vai kona tamari talo le tau nei taimi o le tai au vavatu Samoa wa te ale iwa i Samoa lua se funu mana whawa i ele vela o le ere nei vaenga o le tai au e tu mawinga langi le leo le tau i le atunuu e iei fo i vaenga o Samoa e pa ua i timu e le nei a stofi. O vai atu lua se funu malu anga lua se funu malaiva degrees Celsius mo runga le vela le e Samoa le nei aso lua se funu malima e lona mawalalo. Ia, mo panga o maltana pukalame so se vaenga Samoa o tu mai mon whaafonga mai e malo le se fo manuia nei fo i tai au fau. Tāro pa vai tūraka i le tau telo vaenga Australia. Kia ora mate. Maloro se fua pa anga o maltana pukalame so se vaenga Australia. Fitolo ele malu lua le lo moi Canberra. Ele nei vaenga o le tai au la fasona la awa oi pa utimu ni so taimi. Sfur fara marunga le maruru fa mawina mo Canberra le so. Le se vaenga maruru me le pone. Ivolo i eile maruru le nei vaenga o le tai au la fasona la awa oi. Pa utimu ni so taimi sfur lima le marunga le maruru fa mawina mo me le pone. E le so tutusa le maruru me le pone ma Hobart. Sfur lima le marunga le maruru o la fasona la awa oi le tau. Ele nei fo yaso. Le se vaenga maruru le so Adelaide. Sfurora marunga malulu fa sono awa pa utimu le si vaenga malulu fo sini Australia fu fitu marunga malulu fa mawina la fa sono pa utimu ma pa utimu nga ni so time fu fitu marunga malulu fa mawina mo sini Australia o isi vaenga fa te tainga Perth Australia la malulu ane le taiao ala fa sono surmante ngo file la ma fa fana toi luas fu tolu lona maulunga Brisbane Australia fu lona lo il malulu ne vanga le taiao o la vasono sa vili langi le lei fo le tau lusu fara malunga le malulu fa mawina mo Brisbane le so
Male fasolo atu ina awa pa uti muni so taimi Darwin todos fu tolu monu le vela o vaenga o mana Australia mo tulanga ile tau mo ne fo yaso e maru luni si vaenga ai bevela yo isi fo i vaenga se mali talo le tau ile no fonga fasalonga radio Samoa Tamaki Makoro wa Kilani sfulua ele maru luni me banga le tau o vai atu ale fa man mo mai ale mana to ale le si timu na ona awa ma le banga le tau winga na tau le soi awa langi le pa uti muni so vaenga o Kilani se fulua mo no malu ru fa mo wina mo au Kilani ile nei fo yaso tai au pe au dia la pa uti mo tele vaenga au Kilani se fulua mo no malu ru tai hau o le vaenga yo tuatu la pa uti mo la sto nai pa uti mo la sala ngre dele so fua pa uti mo la so ma la so lulu o le yaso o luma nai atu fa mama mana o tuna mai ile tula ko ile tau le ngata New Zealand nei fa pena fo Australia ma Samoa le tunu ola lampa pa oni so banga lo langi ile te tunu lo ma ya mali tau mo tau ile nei fo ya so fo ho tato aulia a faya mo mia ne utai ni fa pi o le tali o le old dentures e fa pitola ma tau au nanga I so se tu ai ngani fa pi e a fia ile plastic ma le metal dentures Talia Wind Quotes ma le Afterpay e le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le o dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima. Malo whafteile turu ila mai momala whafonga nei teimi o le tahi hao. Se furu balu le wate ele tula balu o taru tala mai Samoa pera whafonga le turu nei tahi hao toi whasala wina mo e pēr tale tulu la. Se furu la aure le so ma le fitu le po ana nei o le taurunga o taru tala mai Samoa nei pēr so le taru balu. E le tahi hao e whafonga wa e sile fia foi te leo vaenga pēr lipi te mai Samoa. E le nei foi tahi hao fau e sile ma nei au te leo lau whafonga la te whalongolongo le angale me matango fia tele. Mor malolo fata malii mata pena de lei ia le tulango iai ia la fenga luenga malo ma me umalava ia wale foto e mai fenga malo fo la ta wena sa sa mo le sili mata sango mana ia mana ia tu mati la va fa alo fo I le ngato le fionga sa fa pizza fa pena fo I le fionga ia tuala ia ma bate fo fa munianga fo ia la to ave mo sui mo tusi au le tu malo ia wal pa inga fo do na suma valo pa mene sa mo le usui le vai so fo le so fulu maleono o la so lua na va so fo e faia e le tore mato multi-purpose complex ila flavor ile taiao o le so lua o le vai so fo ia a wone ngalo e mantua pea ia le tanu I tatu sanga ina ia manuia le sa mo a taiao le foto e mai o le tatu whenga mano fo lalo le te inga ia le sunga la ule mane toa le watea po la te bao fosi Schmidt to tomo rede Samoa Sfalima iwa tola mo se furu iwa le watea nei le tula e balu o se malo fa fonga tatu ma fa Samoa le nei foi tai a fo E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O ni pa ia mamamalu o ia I tā ua, o le a tāo ama uma. Ai mata le whaatō whala inga I le fina ngalo pa ia o le atua. E whapele tala o upu ia o le tau mawaenga a tui manua mamana. Ina ua uma o na ia talia le lotu na luatu mamali e toa vainu poi manua. O le mawaenga le nei ua ta ua, o le mawaenga nai le alofitai. E lua vaenga ua o manatu e momoli e tuai le nei foi mau o le nei aso mo lau fonga anga Samoa. Mua. E iai le mau e whapea o le mawaenga le nei na mau ai le whalanginga o whaife au le e kalesia whapotopitonga Kirisiano Samoa o le whawhengainga. Ma e na o I lantou lava o whaife au o le kalesia lea e whalangi ai. Lona lua o upu a le mawaenga le nei
E mana tua ai le tupu tau o le malo Roma ingo ia Constantino. Ua li liu mai le whaapaupau I le kalesia Kerisiano. Whapele tala, a o tau le taua na taua I Constantino na teia o na mata I ave o le la. Mana ia va ai le ata o le koluse I le vani monimo. O lona manu malo I le nantaua na tali tonu lava Constantino na awai keriso I lana I tutaua. O na sosofa I lea le tupu le nei o Roma. Le tu e masani ai Roma a savali le tupu I te tonu o le Colosseum. Ia poso se no fuanga. E ili pu matutu la I tangata uma. O le aso na sauno ai le tupu o Constantino e a mata nei o na ve Roma mamalo Kerisiano. O le tutu la I faaloalo e masani o na ave I le tupu. O le a ave I le o staulanga pe a polo se sio mo le o singa o le taulanga pa ia. Ia tutu la I uma tangata o le malo. O le ala lea o le iai o lea tu I le amatanga o le taulanga pa ia o le misisa. Fai mai tupu o tui manua mamali e toa. Tao ama o ta ua pa ia mama malu. Ai faea faafengainga o le fina ngalo pa ia o le tua. Fai mai le tupu o Constantino I tangata Roma. Tao ama au. Ai tula I faaloalo pe a fio atu leo si taulanga le ali. Ia manuia lau fasonga le ne yaso Samoa.
Fatolu Amo. O le atu la o pepa palota I le mātou supermarketi, a o whai la o whātau. O le atu ula o pepa palota I le whale whaatali no whaafi, pe a walo te whainga luenga. O le atu lau palota I le whale tusi, I le taimi e piki ai tusi whaitau a lau whanau. Ua whaingo whiene I le whainga o lau palonta I palota pitonua au kilani. Ua mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa palonta I supermarketi fitfilia, whale o loa, no whanga lau telen whemalanga inga ma whale tusi tutonu au kilani. Sa ili ane se pusa palonta latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau palota. Talofa lava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga I lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Early in the morning, she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the dam and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing now, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet. Whanana Jerome Gray, Sweet Lady of Waihole, whatau ia na esi ia mana whai mata mana whai pula.
O mal chemo tar baklame tua ile ele. Malama lili ya la fai fato anga e toto le fato le la au man fa moe e fua mai mo le lumanai nga le mo tato ya pawa le ko ka ko ka le skai me sau le singa oi le ola nga lue ka ola nga oi e do se me le a ol tano pokalame tua ile ele te le yo nai tua la lo foi ma awa onga nga lo fon tato mo mai le songa te le pro kana ko vati fata smal tato pokalame le feta ya te le pa malo se fua. Alo se fola so ta vai fata lo fat fol man lo fa fo nita yo un tu la fa lu peina ma lo se fo mo me langi ma lo le se fo o spring lo ka ko ya spring machine mo boni spring lo ma ma fan na me le tau le fo apa na audio e fo la o samala to yes sa ole le ai le tala no ta super healing food le tai ya ka ngone ska ya o ile fengo umala sole so kango ala so kango mai lungo ka screen se fa ko fa mai mo le ila kwa mai ya ai le ola so ka fe le kupu mai ka mari so le fangala le umala e ka penga ai a le to ina na e so lota tu e fai na fa ti le sipito la lo umala le vai so a pito lunga le e so mai tu pulung a lo e pe a to le futu le umu tatu e tipi se le meta te asina vele to wow sole kwa mai mo mai la ku ka umala le ku sala le already ka mai la ka kipilo ave ko to ti la va to e a to le futu a tolo le futu le umi a tipi se lo meta tasina to foi te pe lui ni se to la lo palpana fa ki kile se va ngai lunga vai sole so kamara ia le la ko lo fu mai lo le umala kilo lo umala le la ia na vai to fu le tatu pu male ia to pe tai ono inisi ono slau milimeter le pe futu le va le si umala ia okay le so afa pela titolo ato le mai mo mele tunu lungol ka screen o le kasi le umala le ka ku kasi dua ko fa di ma ngo fiku ko ki se fulu pe o mar se fulu ka ku pori na tonu la tele ta tu pe o so mo umala ka sole se mo ka ma ye kele a sole ale fo mo me me ko o termine a foi to stem a foi le foi sa o mala titilo final na final termine wa ready ali a to se lo masina ready a lo to samso so te ready samso to lo la yo tatu so fe po se pu mala ma ero ke va con el pico la lo ma fa ko fe fa le ver ko fe okay so kula ele vai ko el pico la lo mala na e pa ele o mala pe lu pe to inisi le pito la le pa le vai sorry kwa manga mo ia ka si e kere ngi la fa ngla ko nga o mala ngi samala sa wa kama ka singa super full lo mala ai sa le ala le o me ko lo mala e fu mo iri tu e to lu fa masina ku sala ko ya ke topa november te sema ya ngor fe pori sa e o ko fe pori agora foi pode foi fari fu malari na como pode ko yo ka o mala vai ngana de na vengo fia la coelia di mais uma le curva fa tonga le se ko ba ke le ma lo va te mon neta la ta la no ile ta wo o le fo menor fa sa por fa na whole meal no ta super food va so ne o whole meal bread Patalia, e lua tuanga fala pa me fala whole meal bread for fala ena. Ela ka ngo fi fala pa. Ele ni mele le to Wa ve se uma mele la ka ngo fi ngal fala pa mele mo ngal masoa. A o le ni mele ye. Me na le tango filta la masin. A ela tango ta fala ena la ke le mele ye.
Ele fiber, fiber, vitamin B2, vitamin B, vitamin B3. Ia fa me nga mo le wholemeal bread. La superfood lang al vaso ngi. O le ala le tau o ani mele le mo mo malo siltino ile e fala ena. Fala ena la e pino fa tu. Ele me fiber, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3. E fa me nga mo kamanga. So ole so ka feferi a kele fotka ole so no minga tele ala tau sammin fara ena sidia ku nga ngai lo fala pa ya na tonu la ela na fi ela fo na tino la pota ta me tiri ai flop pa la ngal masoa nga ringi meleo ye okay so ne ya ela pa wala se meleo to me wala se mo to meleo to no flop pa asa na me nga ka ngofi right. Okay, lele. Le tonu man fa fo mai o ta ma fa nei o lo o fa so atu le tana bukala me e nga tele montanto ya war se fo mano loina ba ya va pela fa fo mai o fi ke le ta ma fa ya le fa la pa ya le fa fo fo e se fa la pa ma flo nga ya na te le se senga ya okay lele ya o le Ela fam salatista penang al vitamine o te sama ia sta pena pala mo toino fala o sama fai moenga fai pu e me fa pena fa malu pala mix compost ale compost fa tos vitalisa mix fa kasi mo pala fa lu no tola no fanga tas o te ta una lulus vitalisa wala ai me la au pala ia me ai te umala ale lava ho me ai pala o le ale o le au ole me tupu pe ale lava me ai palpala ole ola fala tangi ma vave onda fu mo kapisinga menga le va fu kapisinga le lava me palpala tu nga fertilizer la fa nga ole NPK pour le NPK ole citrus fertilizer pour le general purpose fertilizer ole fertilizer fa na fa lulu le ole citrus fertilizer en fa nga la tunga la fa nga fa lulu fruit trees o la u fa tau vista po so sama temi e tomato ku kama isala e mo ala e fasina malu re on sai la titi e pe to e lun vai aso ko lo kama sama la mo garden center vai na o fo la una sama mo de me o le sin me tau o ni to fa no se la no fo nga tas ya o tele no le tulanga na rotate so le a to tomato i no fo nga le to suile to el ku kama por pi no fo nga na sui fa le fa kama ni milo al meta o la lu slack pellets nga ku se ale pekile ato sisi mo nga papa lu kama nga lu el po ele o mele nga po ngo ye la o la kama nga o kire kama nga fa nga me ya ale ko tiki ale slack pellets ave sa se pi ale se po nga fa le fa ki fa fu o e ko la fa la pa ki po ko pe ka o magai pe magai foi la nga ai ki ia pe fa le ko le affording slack pellet e ku sala va kula le bol ku fe le mele ka pisi mo pe ya ku se va o ka pisi fa ka ki rungo por pala okay e lu pe ko pe fangi po sa so le pia ia ku la fa la pa ki e ma ia foi la singa ai ki ari mo le ia le lei te lo le o mana ia le o sui mai town spring ia te lo pe na so no foi te pena te mini nei ia moenga mo le toino la ia ka ma fanga lo ku lo ia lungo moenga manga ia lo ia na male ma to te sta le ka vai fare il cane pepper yes to te sta ta mo le te lo nga se sto nga mai la por mo to mo lunga o suka o mai fatu mai pe ngasa me lotino ole vai nga o kele le nga ela in fainga ingu ele faila breakfast in for ele faila o me ayo le fiafi okay se ko fa resapila ta se va to le ma i vai ma fana ave ma 4 teaspoons o le cayenne pepper el cayenne pepper CEYENNE mo le melai herbs and spices supermarket okay kama fai ya so uma la vai ko kele la ko mo le mai le ako ko la ko fa lo ki e si o anko fa mai a ko va so in longa vai ela ko seki fo mai fa me ako ko me le ko mo lu ko le me o mo kingo so pa ma ya sorry se ko so per mai la ka ke en pe pa fa mo CEYENNE no e
Ti wa I nunu e. Ma ngai asole. So nga le ipu vai mafangfanga la sa ai ka manga. Tale tasiva tolo le pu tu tasiva tolo le pu vai mafanfana ave mal 4 teaspoon o le cayenne pepper. Ja, sa e fa kasila ele inula ele. Ja. Saying before breakfast and before your meal. Saying ke ole lo fo e ma ko ka so vai ko. Ale sempre a fa pe fu a fa le pu ai. Ia fa ro teaspoon ma ngai ala nga ma ngai nga. E mo ia fa se feula titi. Ai u me te. Ma e foi pe over feu le va venga kiwa de Se me ala vai le no ia. So te fu ala a fa malo sin me mo ia. A vai me mo tu fa la malo si la titi pe fa pe te fa yana inwol me le una ia. Manga ia. Ma lo fa te tele mo so sonil ta por kala le ta out le ise si va nga fa mo ta por kala me. Ja, maar tu la tato 5 plus a day. Yes. Ja, la titi fa la vai la so le lima pe silet fo o silet tu te le lo sa mo lo tin mo le va ya so ato. Ma naia ma lo so tu le pa fa mo ta por kala le ta out. Ja, fa tai ma nu fo fa ne va ya so fa so fo. Ma ne fo va le ne fo so to file so tu le pro pe ko vati mo ta por kala me tu ile ne fo ta fo. Ina mo to se full mo fitu me lo to talo le tu live. Tatona molina to machila ora nei tai al pesele mo oe loi mato apa ula sausita ale
talofa lava o au Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Ta toli poti whai manunga na wala nei fo i tae au fauta e paua vaenga lo te wawatu le whaisi poloka ta tolo malanga le taulanga o Kilani mai sauta nei, city bound o le State Highway 1. Masia lava le tuatu le I Tamaki Road on ramp around Highbrook o Tahuhu. Vaenga poloka na nei vaenga le tae awha pena foi around Tip Top Corner, Mount Wellington. Pasiatu Mount Wellington flow watu le leia. Ka koe poloka I o Alice Lee Penrose on ramp. Fasola Dry Green Lane. Ia lai pisi a lai flow le leia. Lesi vaenga mu mai, tātola malanga mai si sifo, lai flow le lei mai ai ofu ka poloka lava around Point Civilian, Western Springs. Mona malanga taulanga o Kilani, esi vaenga mu mai, around Rainbow's End, southbound, State Highway Lusi Fulu, pauna vaenga le mu mai, esi vaenga o mam. Lau flow le lei, angi kai mora kai au, malo, avta vale. Mai whau tauta le wha mole, se wha fwoi le lu sani e hia, fwoi aso, sila tuto ai lunga awala. Ia mai maruia fe malanga inga ole nei fo yaso. Fai o fuafua saumolanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loa I le la lao le R-Dash Traveler I le tasi malu lima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pasese pa u. Wala au loa le R-Dash Traveler I le o lua lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Traveler. So se formal tasi meno tolo George Hall le tula Eva malo fa ftai tunu la mai mama la fa fonga nei time the time out po inga nei tatu ma tua asin sino le tunu I malo ma malawa nei time fo ma lo lava fa ftai talo malo fo time po nei time out penino Jeff Paulo Rio show no more Matama, ilunga ole moli, ole ava sole fetua, o Samoa forirua. Le masina e baba aia ilunga mama. Ano foa ila uli mo uma fau fau.
Not of Sony Musical Tile, Famars Outlet to know, Peter Junga Juja Mangadwing or the Nay Tile, Lengata Leon, Awasesi 40, or the Tale Part Wine, to Friday Children in the Manaloma tour. Jojo Borrell Summers for him ever told I'm up. I'm about to Tassi, your eternal Malay, or feeling up. So I'm a telephone. What are they 40? Tile.
Maria talani me ate roni sila mo le so. O le apueata sa muli le sa ilinga o le tā maasa so tai malan whanau tunga vau le siri amal tu sanga. Wa ave ia le whatana ngā toto e sawhia isu e ngā leo. O le aingo Tom Phillips a whaali ne o lātu manatu mostei mua, telu mai na whanolo na ola ina wa whanau leo. I le whalia, wa le o fia le porokalame o le ata whaamtolu tala po le documentary o le opoine winga i le amtaupu. O Phillips a whanau le ola i le tau ngā whana ma leo. Ina wanga i atu leo i le ripoti o se ngawinga i le wawea o le songa fua pitunu o pio. O le leo sa mua taunu o ti ai ma whana i Phillips ma la vea i le ulu manisi vaenga o le tino ma lo i pere whale mai mani manu o ngonga. O le isi o a whawhine la i tito Phillips sa la iai whaatasi le teime o le ngawinga ma le whaalawalawe ai le whaamanu o lia sa munu muliane so soani leo ma i alongo iai o lo iai ini whana i le no fuanga o lo tola wapi ai. Sili ama sunga le roi tula muliane maua i tamai te tōlua i le no fuanga le tonga vau matua. E le tsama le 2 kilomita le mao mai le mea sa whana ma whanoi le olo la latu te maa. O le au whainga ruenga ma le au pueata sa latu muli ta ia le mou ese o Phillips malana whanau mo lata le tau sanga. A e lata le whantau sanga o au mau i Phillips malana whanau i le vau matua ma mau ngai le tulangi o Waikato. I tamai ti wato ne le iwa se fulu malasumare lo tau sanga i le teminei. E se whaamatalaata se si ala ingo Phillips a tu wina atu i le tioni sila. O lo Fabia Rosie i le tua whawhino Phillips i lo latu te te i le porklame o poina. Ma i ta waide le fia ro latu wa inga ono seisu o mana o fia mauni tupe benefiti mai i le whaarvlave mai le te tau na poina. A o le tina o tamaiti wailoa ia cat sa i whaalia. E na te le langolangoina e pesa avesan i oenga i poina o le porklame. E winga le lafi solo Phillips ma le la whanau to tolu. O le tina e o mai lava le teminei e le o mawhauna wa aile na whanau e pena so soni i aile matanga ruenga o tamaiti i le toe wha leo lato mafofau. Mai le lata ma le whatau sanga o au mau le tonga wa matua ma mau ngā maro lato tamaan. O toe wha ailo fo i ni sira i lona nau i so soni a Amerika i whatau tawanga e whaia le vate tea. Au whapeona toe wha fau le tau o fe upo inga le wa Washington i Amerika ma Beijing saina. Sa tua ia i rominga i saina i le amatanga o le vaiaso i Amerika. I le whaionian wha amatau mutau tio se tau le vate tea. E taua latu i fuafuanga wha atino e whau malo ai i loketi e whana i le ea. I le whono tanga le se nate Amerika le vaiaso ma vai. Sa whauru tala i nei o le masina le anga ua soa e po le bad moon on rice. Sa lapata i ai le au whaitula whono ini taun unga le eo i ai. Pe a whaia e whaataunu e saina lan taula inga. I le tūlau i le ele le masina le rua whima le tos fulum. Sa whaari ai le sui mua le NASA i a Michael Gold, a whaia tūlau i ele i lo ke te seina le masina. O le alato tilo se tele o mea e benefiti ai, i a seina ia, i whaatu tawanga mai se tunu, mai ui na liliu i ai a tunu e whaipa anga ma Amerika. O le na o su enga le vani manimo, a o maa lienga mo puipuinga whaafitfita ma whaato inga. O visa silo ni sila i puipuinga whaafitfita sa alatu talanoina, le whaatupura i o whaamatau le vate te amaritai au whaululu a Amerika, Colonel Stephen Whiting, ina wase si mai i au kilani a uni. O whaamatala ngai talanoanga, o whaamatuina o le asi singa mai mo le tolu aso lo whautuinai, le tai o fita ni sila i o Whiting, e mo whanau so soani ni sila i a Amerika. I le whaavave o na o winato satelite mo jau tiloina o le vani monimo moni whaamatau. Sa whaali aer fitefite le vani monimo Amerika, o le awina atu vave o satelite le vani monimo. O tawa tele moni whaalawalawe, ai po se taua, e au fia ai le sa auni o satelite fele le i tonu le lusul fai tu lape a fai, ai le papai satelite ai pe whanaine i lalo, i isi satelite sa i le vani monimo. O le whanaine atu satelite le ea sa la ngā ina o mahea, o na whono i o Whiting man company e whanaine lo keti le ea le Rocket Lab, i au kilani le ala vasi singa. O ftena inga le vau Amerika ma seina le nei tulangi, a le Indo-Pasifika. Wa whati tele ina nei le whaadinga tele o mea tau seina mo le elite president Xi Jinping, i le vaias, te wai. O lona soa whawhea ngai le president o Amerika, Donald Trump, sa le inofo le lei i tu aingo mea tau sa vaia. E beona lipu ti ai le vanga o tala le BBC. E au fia i mea tau sa whailo e seina i le rangi, i ni pomu whatontonuina e wala whateknolosi mo se te mua ua vai ai, o le HQ-19, se pomu whaau i la Vapor Interceptor,
wa fofoina e taula ia whanaina I lalo ia pomu whananu mamao mana manatu tangata tumai e taula ia e fo e satelite e whana I le planeta o se whaia onga sa whaia sana moni mau I le whaamasnonga o le tina o lo tua ia le whaseo tia o lana whanau I to lua matu I lo tonu atapau sa tulu a o ia whaamatalina le whaamasnonga ia le tūlanga sa lofangia ai tamaiti I le onga o le vai aso mo mole nei o le whaamasnonga o Hak Yung Lee sa whanau mai o Chi Sang Lee I le whaamasnonga maunga o Kilani le fōfua e whawai aso whasoloai o toenga o tino maliu o Minu Jo ma Yuna Jo e ono ma le valu tau sanga le mātua le temi sa whanoi ola I ruafisu ma le valu sa maua de tono atu pau lata e whātu sanga muli muriane talo mai ona whasiotia ina ua maua se aingai au Kilani saute sa latu whātu wina ia mea tō tino sa le toe amana ia sa te uri tono se potu I te wai mea tō tino I au Kilani o li o lo tula ila vai mo ia ini lo ia sto lua o lo so soni ai sa ia tau tino o ia sa mafo ile whanu o lo lan whanau ma teu tino I tono atu pau e betai o lo ia finau ele o angasala I le whai o lea ngai o inga o no le valeo lo na mafo whau I le taimi sa whasio tia ai I le mai ai o le maliu o lo na tō lua mai le kanesa o le vaso nei sa whai ai le mōri mau o le tamai tai whai a onga Mary Robertson sa anga lua I le onga le papa toi toi South School I le vai taimi mor fast food to sanga sa e whali ai sa mo wheloa ia Yuna Jo ina ua lima tau sanga ma ia tā uai le iau se lau mata ata e fia uma ia tangata ma minu Jo o se tamaitite tau sa fia tele al whaamtalanga o Tia Robertson sa tuluai ia whaatonu o le whaamastonga e te tonu ia urua onga o le whaloino vaenga wa onga maulunga I New Zealand o li mataita I nai le tō tele atu tamaite sumali lima tau sanga yanga iatu isi a onga I whafatu ma whatinonga wa o onga I wha maunga fōa le matanga ruenga wa o onga o whailo ai o le afe tō se lau tō sumaleono tamaiti a onga maulunga sa ave I aile whatananga whapiktoa e vave tua I a onga I le tau sanga o mawai ma I le afe lima se lau fi sumaleono sa tāl sanga o se numero Peter Sili atu leo na maulunga o whatangaina talu mai le lua afe marse furman fitu wa I aile wha moe o nei tamaiti e mana nao e sue I tūlanga whakamuta whaufale whaiale tise I apo palama e taro talongo pēne aso whavivi hino se tasi o tangata ola Peter Sili o no fōwhungi ana laka pili ke Australia I le mai au se whatanoanga fōwe winga I pōpua ngasa alafte ia I tua mai ma le malai ta alo whatulunga ino se tasi o tamata alo Peter Sili o na lele ili ta amarisanga le NRL o le tau lele ulusu lima te usanga o tele atu me ua manu malo ai a o ia tuli esi tulanga e veai ma se tamata alo Peter Mawae I le kalapo le Brisbane Broncos a ile lima te usanga tuluai sa whanoi le ololo na usa matua ia Chase. Le la te le lua suto sanga o whea wa ili na fōwha ta avale vale o na se wha lave te uta avale sa la vea ma afiai. Ma ia tau tino ia whai tau sanga pato am whai ona ia tu ma mai lora ma aftanga. E pena sa ia longwa ia Michael Thomas o le porokalame le 100% footy i le televisiva Australia. Lua tau sanga munu muriane talo na malilo na uso to e whita ia I fo ilo na olanga ma se isi wha lave. Ina ua moria lo na tina moria ngai tolo le fasio tanga te pai valea. Ma le matau tio lo na aveino le taavale sa mafo se wha lave te taavale sa whanoi so I fua tanga te tolu. E o mai lava le teiminei o lo iai pelon tina an whanpui pui. Ai o le teu sanga te luai sa sai sa iai lo na tama I Filipaina. I tua ingor fela o io fuala au fasaina. Ina oversitting here pe fa pe feo na ia fatiina nei tulanga ma fa malasia I stepu ilunga mo le tausio o lo na uso malon tua fina le titi fata sei malana lava fa nau a sa talia has o lo na ta fata oto ina lea o se fata ita inga lele ma ia ta wai o lo na langa o si o mia fevesia inga o melea o fa ingo fia ia teia lo na fa maoni o as ta ia fa ilo ina na masin te wai lo ta alo mo sa mo le tu no lon tina I ta longa fa tolio sauni atu yai o fa malo lo ele ne tipolo ni sila il tomata fa ya onga Dame Nolin taurua mo le tamara sa bori po le tiny Champions Cup o sauni ti ai ma Africa soke fa lia le tino e pule ne tipolo le tunu o lo fa wau tano nga le vao le ne tipolo ni sila Dame Nolin ma le pule nga le au ia tungalunga ile tar sanga I swinga le porkalame mo le maulunga le o le ta alo le Silver Ferns ma le si o mianga e se fa mtalanga sa fa lo telene o ta wai o le mfano fo ia fa fita o le tulanga fa malia ina tanga te jotsuma a o sa nia tu mole ta amsanga
Ma whaiele whai unga wha amalolo I Dame Nolene, mo le ta amarsanga ale Tiny Chamison Cup. O Yvette McCausland Dury, o le ave name whaia onga Morrissey of Ferns, mo le ta amarsanga I lea ipo ale Tiny Chamison, ai lango iai ia liana leota. Tala na le yaso, iai perfile mure tunu, manui e lava, toi tulao. So, Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tasi o tusi o fata oto e whaita wina le upore poto o da nei tai hao. O fua whaatau tau whai mango ino sia ia I opa. Ao le maa e fuha I anto toa o lona lea fia. A saun wha maulunga o na sau waile o le maa. Ao I le poto I e wha maulalo. O le amia sao e wai meo tonu teita ina I lantou. Al Fabio Pio o e amione tonu e whano ai I lantou. E lea o ngā le olo I le aso o le tō sā. A o lea mea tonu e la vea I lea nai le oti. O lea mea tonu a le o sao e whaalau le lei nai lo nala. A o lana mio leanga e pa uai le ua mio leanga. O lea mea tonu a e mea sao e la vea I nai I lantou. A o e whapio pio, e maua I lantou ia lantou a mio pā a. A o tili tangata mio leanga, ua whano lona whatua tuanga, e whano fo I wha moe o le tangata mio le tonu. E la vea ina lea mio tonu ai le popuanga, ai sau lea mio leanga e su iai o ia. O le ngutu le wha le mata ue whano ai, le late tua oi. Ao le poto e lavea ina ie a mia tonu. O ori le ai pe a manuia e a mia tonu. E ofo fia foi pe a whano e a mio leanga. O le wha manuia o e a mio sao wha mamaluina ai le ai. Ao le ngutu e a mio leanga e le peti ai. O le wale isona mawhau na te ino I le late tua oi. Au whaalo longo o tangata mawhau. O le whalua ma whea ai. Na te whaali upo whaalilo. Au le ua loto wha maoni na te tanu ma e le upo. A le aise pule. Ua mara ia le nu. Au le tō tele o whai pule saunga le muai. E matua tinga ina le ua whai mamoni o le tangata ese. Au le wa ino ie whitangofi ili mamoisi e file mula wa oia. E mawole mamalu e whawhine matangofi au tane malolosi e mawole oloa. O tangata alofa wanga le lei oia yante ia lava. Au le usawa na te whatinga ina lona lava tino. O le amio leanga ua whai e ia le ngaruenga pepelo. A o le te tōle me tonu, e ia te ia le tau I wha maoni. E pei o nei u o le me tonu le ona, e wha pia fo I leo tau sisi le leanga, e u lea I lona la maoti. Waino sia I ova, e o wha pio pio lanto loto. A o e o sawa lanto wa mio,
e fia i ai oia. E tango le lima i le lima, ai le whaasawina le wa meo leanga. Al whana wai meo tonu, e sao i lantou. O le mama auro i le isu o le pua a, o le whawhine la le leile o te amare mawhauwhau. O le mana o ea meo tonu, wana ona le leilea. A o le whaatua tuanga o ea meo leanga, e i ulea le to saa. O iai le na te whaasala lawina na mea, ai a tili ai ona mau mea. O iai fo i leo ta ofia na mea sili i le mea o te tauai. Ai mativai o ia. E whaatamau ai ngaina le tangata matamau. O ia fo i o le whaasusui nisi, e whaasusui na lava o ia. O le na ta ofia saito, e whetuina o ia le nu. Ai ei le whaamanu i lunga, o le ulu o le na te whaatawina mai ai. O le na tsa ili i le lelei, na te sa ilia le alofa. A o le na te sa ilia le leanga, e o lava lea i a te ia. O le na te whaatua tua i lona o loa, e pa u lava o ia. A o ea mea tonu, e tupu mantango fie lanto pei o laula au. O le na te whaatinga ina lona ainga, e whai mona tofi le matangi. E au na fo i le vale, i le ua potolo na loto. O le fua lea mea tonu, o le la au o le ola lea, ma le na te mawanganga, e poto ia. Whaauta, e tauia lea mea tonu i le lalolangi, e siri fo i ona tauia, o lea mea leanga. Ma le, e anga sala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Sepea, io ulo
O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar kua viti te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le kua viti le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga onga, e whautua ina le whai o le tui pui pui ar kua viti mo tangata uma ua 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui lata mai ar kua viti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga, pawhasota i lau fo mai po le whale talavai, pe te tanga i le bookmyvaccine.nz. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pea le tātu whapitonga nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awano fo le tātu direct transfer, ti posi mai e lau tupe le tātu account, ma whamani e ne fasiri lunga o telefoni. Ma whatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. O le tongi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, o le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai o na whatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila i o tātu lala, o lo awanofo i o tātu ofise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whasawa i lo teimi, ai sidi o na whasawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la baanga mo tupe whamomori Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tangi patai tai o le malai vaalele Ua le kea i le mamalu o le pasese Le tina ua whai e tutunga e lo tutele Ua le mwhai ua pei o e o se pepe A e tau nui o se tusi bai Ua le lei o le a wha apena o na whai mai ua sui lava no mo mukuka e tai whātua na ole happy party every time ua le ke mai halu whasau ai ele imasani ai o pua le vai pe au le vai ngā lotu ia e tu mausunga i le ami o tonu ta umamao masiva mawhale ava ina ne e pa ua tuai i le angasala na alo masusu ma e fongi isu ai leilo o le masusu o le aitu taunu mai ua sui lava ai no mo mukuka e toi whātua na o le happy party every time ua le ke mai alu whaasau ai ele imasani ai upua le lo matua masito e aina sunga ia e alofa mai i le aina sa ili le lei sau vai poi ponga se tamana fo mau le lei ai le o se ova o mata whaano noa ma e tali iyo a o le pusi ai moa si a wa mio
ele imasania taunu mai ua sui lava no moa umukuka e toe whātua na ole happy party every time ua leke mai alu whaasau ai ele imasani ai Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Wa sao ke ko ngu ra sai fa. Sao ai? Wa sao ke ko ngu ra. Ko kele ke ko ma ko ngu ra. Awa sao ke ko ngu ra ya ri. Ol makwa fale ko ngari o lo sunga. Ke lo o le ka ke fo wa ko ke nge ko ngo o li. Ai ko ngo fa o mo. Ke lo me mari. Ya mari ele am. Pa ke o ka ke o fa ka se ke le lo ko le am. We decided to use Schwarzkopf's Brilliance, which has up to 10 weeks color intensity. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tao o malo mo fo ko ko malo mo fo o lo wika ya ke na ko muso oi esa mo o yo ya lo ske ni ko o ma ko o ya lo ske ni ko ma ko ale la ula ku ye ai vai yo fa ko po ya lo ske ni ko ma ko vai yo a ko ke ani o vale wa pe lo ma bueno, o ma ko mo sanga so ngau so ke se si no mal fa fiao ke roi da kala ya awa ke ka wa hesi se so so ai lo mamalo ki kilo ki ai ku awa ke ka wa hesi ale la ula ku ye e o ke ka wa ya awa ke ka wa hesi ka wa ka la va ka ma ho ye nga ya lo mo ya e awa le ai e awa ke ka wa ya le nga ya lo mo la ki nga yo la ngo fo mo fa nga kala ka fa pi o lo ke fo ke pa ke yo la ka la ya pa ka de si o ke ke pe ke ka fa si ke la ka o winga ese no lo poco el pequeño bueno pero ma ke lo mas ko inga le ni fo de la wa o me a umma ka lu ye ke sa wa ka wa ku ya ai o ke ka mo ya ke yo ka o lo uso yo e ka ke le fa ngau fa kas ai ka ke uso ya yo ba wa lo malal ko la wa mo mo yo e ale la ula fia ku wa fa i wa o ke pisa se si uso e le o ke le pisa o ba ku lo wa pisa o pisa fo ele fa pe fa vale fo me ele o au ye ele o sikanga kai pisa so oe ai ala ngo pisa ai lo ngu e ka ka ngu ele o polis ka malon ma ko ngu ai pu apo ngo ko kai de kai misa o so ni oi ka lo famisa kai misa na kalai I love me ya oh la kau ye asa kan ya ala wal mo ye na o le makwa le ngal ka malo so kana ka e pokwa o le makwa e pokwa e ka kau mo wal mo ke makwa o e manga kwa fa makalanga ka mar le kuanga ngore e kalenga le ya ko
E mua la kulo makua. La walu mua. Ke sawa ka waku ya kio? Ia ko wale le permako. Ya, la waku permako. Ya, afkam. Ya, I love me. Malo la soifua ya kio el kamama kua. Ya kalova. Malo la soifua. Ya, o fa soifua. Ya sumaya sungai fa fenganya. Ele ayo ke fa kau nangi ko ai masa fa feu. Le ayo ke fa malulu wa. Awa ke fa malulu. Ngai ke wa mai. Ya samo ia siarang arenga esudio mako lo ele. O awe o ke kau makamu le ka waku ya ke or kamal me wo mai. E ke kawa o awo kau makamu le ka waku ya ke or kamal me wo mai. Kalau fai makwale angal me ke mana. Awe ke fai winga fai ro kama. Ai fai ale me wa e lo ai. Oi, ale me wa la ina e. E soliar makofa. Yo masalo oyos kamalo. Ai kama. Oyos kama kensiango. Yo kera mako kensiango. Ai ole alo lo mai. Yo. O ke fa mal mako ole ma ke feo ai ma amelia. Caro fai. O venga o fe ko e ma amelia. Wale vanga mama sang. Oi Carlo, vai. O lo fai ngano e ngafa kasi ma Amelia. Le ayo Amelia ngama fewa. Oi ka e fai ngano e nga. Oi lo ingo. Wa o pele ngako. Oi Carlo vai a pele ngako. Pele ngako. Wa sawo ngi foi fa. Perengako. Oi. Wai vai se perengako ai fa fonga ni. Yoi fa maria ku ya ke o kama. O Amelia. O Amelia o lo ko lo fa ai poi. E ko alua mako Amelia. O Amelia o lo ko lua fa ai poi po. Mane makam pepelele fa susu. Masia ma pepe e ngoya Amelia la kiki. Mala susu ya Amelia. A o mawakala wa e se kalai mai. O asalo feilo e mala o Amelia. Perengako. Yoi. Perengako. Wakawo so ero walo faya. Ai tau malo ai la fangau. Marielo finga ngalo. Awa. Awang e ko ombi hamayal mga kisaya. Perengako. Oi. Perengako popular ni mayo fena. Marielo finga ngalo. Iya. O ole address na ka mai Amelia. O olea. O Amelia lo walo le o ke alu yan. Ele so walo ngoya Amelia. I olo walo le. O Amelia olo ko lo fai poito. Perengako. Yoi. Perengako. Sei popular ni mayo. Ko nga perengako. Whatever I fori mo sa kangaka ay paise pa ko. Perengako. Ole ala nga lo fa malulu aku mo ya ke or kama. Oi nga esa we fa malulu. Ha?
Pele ngako. Nga e sao e whamalurua. Pai o e o onga si au lele. E leo se Amelia ke unga ia ele Amelia le. Pe Maria so kalango aku poi Amelia ke. O e ke ele e o karinga. O Amelia mua o lo ko lua fai koipo. Wa umanga ai tu Maria ia ke.
sama anina mo sa fantasia Unia lo papia mai ainga Kasi paano ay maloy mansa Wala ay tangway paano Ia puna nepeane ano paino tama Papusia ay tangwa Ia puna nepeane ano paino tama Papusia ay tangwa Osa pela lava fianga mai level pesele vai eva band ile tautu mo radio Samoa Frelima iba tolu a mo. Ola tatu siasi ile tautu ala tire world auto limited le sunga Victor fa mai mo tatu report na neta Victor ma lo lava nga lue ma lo se foso. Ya so fo lo le sunga tawai le sa ma lo lava ma lo tu pasal ko foi lo ko anga sa boy mo tam lawan le sa ma lo lava sa ya tu ma lo fa malbus. Ma lo pisika ya uso. Ya, o fe lo lo o de kwa mak. O ngai ka kai tu mai ke ngai sila mo boya de. Kaya mo yo la ko wa. Ya. Ya, mal jali poti, Victor. Kai pero tawai mo ma tong no, ma tu tu ka so ponte sindi, mana tua sulua sene. Sulua sene de tu se ape ape tu ta ba de ma tu bamu i ba tasi lo ta la tu pa. Pa ko tiso ta la uno no sene, ya so to apo ka checks. Ya point no ta to fala lo mo pa sulua sene. Ta pe tu ta ba dia ma tu fa ngai na fola ta pe tu ta ba di. Pa ta foi da fon ke si LPG. Iba ke kalama senso ke si do so ba di ta la i ba sene au nei ngalo do swafa. Masih kita number sang ba ala kita kose i ba so ta itasi. Ya fa lo lo la ta to man malo i ma ta televizio. Yo le ta ko fa si ya ta si ke metodi sta ma ki go di fair of service, like mission service. O te pun ava pe ke ti do fa so ta no fa mai ko ya ma te ta ma te son mo na tulang di si ma te ta vale. Ya ni si mo lunga to di si po di lift po di loans no ko pu pa si sai na lo mo il ma te fa pa una ta pele to fa si ni. Ava pe do pasi to fa lo ta va do lo ke ni ya pa ya se fa ma te de ya pasi lo ta va ke ni fi you tax you pay all bills o ta pe aliti lights o ta to pick up ya se na fa le ma te no fa lo sa le yo fa de tonu di te ta va li ni ta to fa si ya pe pa de wo ko ma no na do ta la ta si no ia ma to mo ko ta va de fa ta va de fo ta va de tuai SUV ha te sa ta fo wili lo mo di ku ya ta fo ge ta se ni sai mer ti ni ta va de mo na te uma foi uma modify uma foi na te ya ole makta man tu e ta to pick up ole lift man tu ya ole snow ko ma fa pi ta to ta ba fa ta wa fa pe ni si mek ma ko ere no ta ta fa ta fa ma to fa na tu la mo oi ta fa ta di fa ma to de che i ya sa ta ba to a mai to na ba ti so ta fo to la ma to fa ta mali ole numero ta to ofisa lo ole o iba lu ki tu fa to lu o ole tato para pa i le mate pa tu si ta si tu suru pe o ta fo lava fo vai se no ti lima se me se sai lava mate ma se su lima se pa le sai lu suru ma do mo ta ta la po
Pai tongi na silunga tato finance ana ole dua suta la titongia le te mini amata le vayaso ya sai na palai na tende tolu masinga la tende apalai so sikime mai na mata farpau Swipo e faro ta vale pa swipo e faro ta vale ni me la ya maso ya olo pa o pa ta ala le tende nei ya sai na sala i to ya vidi mai de ta to pisa mo fani pok mai na no ta vale ya mo ta pa ma ta so ta singa to fitu de pena mo e mato ya ole ta vale ne ga son Honda Civic que su ta sanga ta pa ira su lima ile vayaso ele ta to si pe ya ta tele pai ona tua ele disco de fale foi mato ta vale ya pe su foi pa o ta vale tonga ina le disco ole numero pisa o iba lo fitu o iba lo fitu tasi tolu o iba lo fitasi tolu ya numero ta to pisa ya para mai ai o se swani fa ta vai mo mato no Victor, Maria Favor Lea Sozo, Fafta Mali Potil Nitael. Toi va minu tolo chalo le tulla se fulu, Jojo Mor with Samos Fuli mai batolo. A mo fa fianga mai rosa pat pai. Fe la boy fa fonga ba le time on the tail. Besela moy. Mora tino pele o tampo kala mena mora nei foi tai o fo te le o tatu fa fie fianga o le o te pena mai le fie mai a wa foi la fa fonga bala mai mora nei foi aso fa te le talo mo tapo ainga moria nei aso sa mai meni la ona se fo mai moria Be
Malua fafatisina Nengaluenga ua marea Ua se tongela ngatila Fa apulo ile tualima Lengongo ole tua sivi Ua lele mawalunga ilunga Bi ia lea tua Fa asa oloto tabua Lo utofi o esa uia la upele Siva fa ata upati leo tele So ia o sevi inga lea umami Ia lea tua fa iba venga Lo tautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itau si fea gainga Malole ko Malole kau Ooh yeah Tautea Fa malole pare Malole kau Se falute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Eto tiele tofa manino Ise falute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Pesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tiele tofa manino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia o sevi inga lea uma Ia lea tua faiva venga Lo tautinga Lo ola ilenga luenga Lau tautua Fa afeta itau si fea ngainga Lo utofi oe saui ala upe Siva fa atau pati leo tele Soia o sevi inga lea uma Ia lea tua faiva venga Lo tautinga Lo ola ilenga luenga Lau tautua Fa afeta itau si fea gainga Tautea Baby, look at me! Hey, hey! Jaya Maria, talani me atironi, sila mole so. O leo poeta sa muni li sa ilinga o le tā maasaf so sortai malan whanau tunga vau li siri amal tusanga. Wa ave i eire whatana ngā tō e sawhia isu e ngā leo. O le aingo Tom Phillips a whaali ne o lātu manatu mostei mua, telu mai na whanau no ola inu wa whanau leo. I le whalia, wa leo fia le porokalame o le ata whamitole tala po le documentary o le opoine winga i le amata upu. O Phillips a whanau le ola i le tau ngā whanau ma leo,
ina wanga ia tule lo ile poti o senga oinga le vavea o le songo fuer pitunu o pio pio. O le leo sa mo mota unu ti ai mafana e Phillips ma la vea ile ulu manisi vai ngol tino ma lo ye pere fale mai mani manu o ngonga. O le isi a fafine la tito Phillips sa la iai fa atasi le teimo le ngoinga ma le fa alvalave ai le fa manu olia sa mun muliane so soani leo ma ia longo iai o lo iai ini fana ile no fuanga o lo tola wa biai. Sidi ama suma le roi tula mo muliane mau e tamai te tolua ile no fuanga le tonga va matua. Ele te sama le 2 kilomita le mau mai le mea sa fana ma fana ile olo la tu te ma. O le au whainga ruenga ma le au pueata sa la tu muri ta ia le mo ese o Phillips malana whanau mo lata le te sanga. A e lata le whanta sanga o au mau e Phillips malana whanau ile va matua ma mau ngai le tulangi o Waikato. I tamai ti wato ne le iwa se fulu ma suma le roto sanga i le te mirei. E se whaamatalaata se si ala ingo Phillips a tu wina atu ile le tioni sila. O lo Fabia Rosie ile tua whawhino Phillips i lo latu te te ile porklame o poina. Ma i ta waide le fia ro latu wainga ono seisu o mana o fia maoni tupe benefiti mai ile whaarvlave mai le te tau na poina. A ole tina o tamaiti wailoa ia cat sa i whaalia. E na te le langolangoina e pesa avesana i oenga i poina o le porklame. E winga le lafi solo Phillips ma le la whanau to tolu. O le tina e o mai lava le te minei e le o mawhauna wa aile na whanau e pena so soni i aile matanga ruenga o tamaiti i le toe wha leo lato mafofau. Mai le lata ma le whatau sanga o au mau le tonga wa matua ma mau ngā maro lato tamana. O toe wha ailo fo i ni sira i lona nau i so soni a Amerika i whatau tawanga e whaia le vate tea. Au whapera toe wha fau le tau o wheo po inga le wa Washington i Amerika ma Beijing saina. Sa tua ia ilo minga saina ila amatanga le vaiaso i Amerika. I le whaionian wha amatau matau tio se taua le vate tea. E taua latu i fuafuanga wha atino e whau malo ai i loketi e whana i le ea. I le whono tanga le se nate Amerika le vaiaso ma vai. Sa wha urutala inai o le masina le anga ua soa e po le bad moon on rice. Sa lapata i ai le au whaitula whono ini taun unga le e o iai. Pe a whaia e wha taunu e saina lan taula inga. I le tūlau i le ele e le masina le rua whima le tos fulum. Sa whaari aia le sui mō mua le nasa i a Michael Cold, a whaia tūlau i ele i lo ke te seina le masina. O le alatou tilo se tele o mea e benefiti ai, i a seina ia, i whātou tawanga mai se tunu, mai ui na liliu i aia tunu e whaipa anga ma Amerika. O le na o su enga le vani manimo, ai o maa lienga mō pui puinga whaaftwhita ma whātou inga. O visa silo ni sila i pui puinga whaaftwhita sa alatu telenoina, le whaatupura i o whaamatau le vate te amari tai au whaurulu a Amerika, Colonel Stephen Whiting, ina wase si mai i au kilani a uni. O whaamatala i telenoanga, o whaamatuina o le asi singa mai mo le tōru asolo whautoinai, le tai o whita ni sila i o Whiting, e mo whanau so soani ni sila i a Amerika. I le whaavave o na o winato satelite mo le au tiloina o le vani monimo mo ni whaamatau. Sa whaali aer whitewhite le vani monimo a Amerika, o le awina atu vave o satelite le vani monimo. O tāwo tele moni whaala lave, ai po se taua, e au fia ai le sa auni o satelite e whele le i tutono le lusul whai tūlape a whai, ai le papai satelite ai pe whanaina i lalo, i isi satelite sa i le vani monimo. O le whanaina atu o satelite le ea sa la ngā ina o mahea, o na whono i o waiti man kampania whanaina lo keti le ea le Rocket Lab, i au kilani le ala vasi singa. O ftena inga le vao Amerika ma seina le nei tulangi, a le Indo-Pasifika. Wa whati tele ina nei le whaadinga tele o mea tau seina mo le li President Xi Jinping, i le vaias te wai. O lona soa whawhea ngai le President o Amerika Donald Trump, sa le inofo le lei i tu aingo mea tau sa vaia. E beona lipu tia le vanga o tala le BBC. E au fia i mea tau sa whailo e seina i le rangi, i ni pomo wha tontonuina e wala wha teknolosi mo se te mua ua vai ai, o le HQ-19, se pomo wha au la vepole interceptor, wa afu foina, e taula ia e whanaina i lalo ia pomo whananu ma mao, mana manato tangata tumai, e taula ia e fo e satelite e whana i le planeta. O se whaia onga sa whaia sana mōni mau e whaamasnonga o le tina o lo tua ia whaseo tia lana whanau i te olua matu i lo tono ato pau. Sa tulu a o ia whaamatalina e whaamasnonga i le tūlanga sa lofangi ai te maiti i le onga. O le vai aso mō mōle nei o le whaamasnonga o Hak Yung Lee sa whanau mai o Ji Sang Lee. I le whaamasnonga maunga o Kilani le fōfua e whawai aso whasoloai.
o toenga o tino maliu o minu jo ma yuna jo e ono ma le valu tau sanga le mātua le temi sa whanoi ola le ruafisu ma le valu sa maua de tono atu pau lata e le whātu sanga muli muliane talo na mai ana whasiotia ina ua maua se ai ngai au kila ni saute sa latu whātau wina ia mea tō tino sa le toe amana ia sa te uri tono se potu e te wai mea tō tino ia o kilani o li o lo tula ila vai mo ia ini lo ia sto lua o lo so so ni ai sa ia tau tino o ia sa ma foi le fano o lo lan fa na ma teu tino i tono to pa be tai o lo ia fina ele o anga sala ile foi o le nga yo inga o no le vale o lo na ma fo fa ile taimi sa fa si ti ai ile mai ai o le maliu o lo na to lua mai le kanesa o le vaso nei sa fa ia le mo ri ma o le tama tai fa ia onga Mary Robertson sa nga lua ile onga le papa toi self school ile va taimi mo fast for to sanga sa e whali ai, sa mo whelua ia iuna jo, ina ua lima tau sanga, ma ia tā uai li iau se lau mata ata, e fia uma ia tangata, ma minu i jo, o se tamaitite tau sa fia tele. Al whaamtalanga o Tia Robertson, sa tuluai ia whaatonu o le whaamastonga. E te tonu ia urua onga o le whaloino vaenga wa onga maulunga i New Zealand, wa li mataita ina ile to tele atu ta mai te sumali lima tau sanga yanga yatu isi a onga i fufatu ma whatinonga wa o onga. I wha maunga fōa le matanga luenga wa o onga wa whailo ai, o le awhi tō se lau tō sumaleono ta mai tia onga maulunga sa awe i aile whatananga whapitoe wawe tuua ia onga, ile tau sanga o mawai, ma i le awhi lima se lau fi sumaleono sa tāru sanga. O se no mera pito sili atu leo na maulunga o whatanga ina talu mai le lua awhi marse furman fitu. Wa i aile wha moe o nei te mai te mana nao, e sue i tūlanga whakamuta, whawhale, whai ale tise, ia po palama. E taro talongo pēne aso whavi hino se tasi o tangata ola pito silo no fōwhungi ana laka pili ki Australia. I le mai au se whata tanoanga fōwe winga i pōpua ngā sa lafte ia i tua mai, ma le malai ta alo. Whātulunga ino se tasi o tamata alo pito silo na le le ili ta amarisanga le NRL. O le tau le ulusu lima tau sanga o tele atu me ua manu malo ai. A o ia tuli esi tūlanga e veai ma se tamata alo pito mawae i le kalapo le Brisbane Broncos. A ile lima tau sanga tuluai. Sa whanoi le ololo na usa matua ia Chase. Le ela te le luas utau sanga o whea wa ili na fōwha ta avale vale o na se wha lave te uta avale sa la vea ma afi ai. Ma ia tau tino ai whai tau sanga wato am whai ona ia tu ma mai lora ma aftanga. E pēna sa ia longoa ia Michael Chalmers o le porokalame le 100% footy i le televisiva Australia. Lua tau sanga munu muriane taro na malilo na uso. To e whita ia i fo ilo na olanga ma se isi wha lave. Ina ua mōria lo na tina mōria ngai tolo fa siutanga te pai valea. Ma le matau tio lo na aveino le taavale sa mafo se whaara lave te taavale sa whanoi soi fuotanga te tolu. E o mai lava le teiminei o lo iai perontina an wharpui. Ai o le teu sanga tuluai sa sai sa iai lo na tama i Filipaina. I tua ingo le whela o io fuala au whasaina. Ina over sitting here, pe wha pe feo na ia ngā whatiaina nei tūlanga ma wha maalasia i stepu ilunga mo le tau sio o lo na uso malona tua whina lai titi whate sei malana lava whanau a sa tali house o lo na ta whata oto ina lea o se whate te inga le lei. Ma ia ta uai o lo na olanga o si o mia fevesia inga o le melea o whaingo fia i a teia lo na wha maoni. O as, ta ia whailo ina na masin te uai lo na ta alo mo Samoa le tu no lon tina i ta alonga whaitaulia saungi atu iai. O wha malo loa le neti polo ni sila il tomatai whaia onga Dame Nolene taurua. Mo le tamara sagabari po le Tiny Chamison Cup o saungi atu iai ma Afrika soke. Whaalia le tino e pūlea le neti polo le atunu o lo wha wautana no anga le vao le neti polo ni sila Dame Nolene ma le pūlea nga le au i atu ngalunga. I le tau sanga i swinga le porkalame mo le maolunga o le lei. O le ta alo le Silver Ferns, ma le sio mianga. E se whaamatalanga sa whaalau telene o ta wai, o le mwhana fo ia whawhitau le tūlanga whaamalia i nai tanga te jotsuma, a o sao niatu mo le ta amasanga. Ma whaiele whai unga e whaamalolo i a Dame Nolene, mo le ta amasanga a le Tiny Chamison Cup. O Yvette McCausland Dury, o le a vea nei ma whaia onga mo le Silver Ferns, mo le ta amasanga i lea ipo le Tiny Chamison, a e lango iai ia liana, Leota. Tala na le yas, iai perfi le mu le tunu, manui e lava, toi tūlao na so. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa.
Samoa tasilima ibatolu amo Radio Samoa. Tasilima ibatolu amo. Manguirung ngani fo